যে সমস্ত অতিথিবর্গ আমাদের প্রথম পর্বে মঞ্চে ছিলেন, আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ, আপনারা মঞ্চে চলে আসুন। মাননীয় সাফরেজি প্রণবদা, মাননীয় প্রণব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, রাসবিহারী ভর মহাশয়, প্রফেসর দেবী প্রসাদ মিশ্রজি, যারা উপস্থিত আছেন আপনারা মঞ্চে চলে আসুন। আমরা দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু করছি সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। এখন সঙ্গীত পরিবেশনে মিন্টু চক্রবর্তী, মিন্টুদা আমাদের লোকপ্রজ্ঞা দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গীত প্রমুখ। মিন্টুদা ব্যক্তিগত জীবনে একজন শিক্ষক, ওনার পুরো পরিবার আমরা মঞ্চে পেয়েছি, ওনাদের ভক্তি দিয়েছেন এবং ওনাদের সুসন্তান সূর্য চক্রবর্তী, ওনাদের সমবেত কণ্ঠে আমরা সঙ্গীত শুনব, তারপর আমরা পরবর্তী ঘোষণায় যাব। আমি বলেছি আমরা মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এই মুহূর্তে মাননীয় বিপ্লব লাহা চৌধুরী মহাশয়কে। বিপ্লব লাহা চৌধুরী মহাশয়কে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্যার একটু আসুন। ডক্টর অনিল ঘোষ মহাশয়কে, রাজ্যের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রমুখ আছেন, অনিলদা মঞ্চে আসবেন। হ্যাঁ, আশিস মণ্ডল রাজ্যের চিকিৎসা বিভাগে আছেন, সম্পর্ক প্রমুখ আছেন, আশিস দা একটু মঞ্চে আসবেন। এবং ডক্টর অসিত দে, অসিত বাবু একটু মঞ্চে আসবেন স্যার। দাদা কয়েকটা দিগন্ত 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 অমিত দে, সরি, হ্যাঁ, ডক্টর অমিত দে, প্রিন্সিপাল, কাথি প্রভাত কুমার কলেজ। অমিত দা প্লিজ মঞ্চে আসবেন একটু। যাদের সঙ্গে পরিচয় হলো আগামী সত্রে, তাদের সঙ্গে তো পরিচয় হয়েছে। আমরা নতুন যাদেরকে মঞ্চে ডাকলাম একবার পরিচয় করিয়ে দিই। ডক্টর বিপ্লব লৌহ চৌধুরী মহাশয়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ডক্টর অনিল ঘোষ মহাশয়, প্রজ্ঞাপ্রবাহে রাজ্য সমাজবিদ্যা বিভাগের প্রমুখ আছেন। ডক্টর আশিস মণ্ডল রাজ্য সম্পর্ক প্রমুখ আছেন। এবং ডক্টর অমিত দে, কাথি প্রভাত কুমার কলেজের, হ্যাঁ, ষষ্ঠতর অধ্যাপক। इदानीं वयं एतस्य कार्यक्रमस्य विषये तत्र इतोपि संयोजयामः यद् वयम् अत्र कार्यक्रमेषु आङ्ग्लभाषां प्रायशः न व्यवहृतवन्तः। गतसत्रे वङ्गभाषायाः हिन्दीभाषायाः प्रयोगः कृतः। अस्मिन् सत्रे इतोपि संयोज्यते भवति संस्कृतभाषा। संस्कृतभाषा तु सरला, चिन्ता नास्ति। मध्ये मध्ये संस्कृतश्रवणस्य अपि अभ्यासः भवतु अस्माकं। रुचिकर प्रियतरः अयं भाषा। सम्प्रति गीतेन एतस्य सत्रस्य आरम्भः, घोषणा अपि भवति बङ्गभाषाया। হ্যাঁ, প্রণবদা বললেন। তো এখন আমরা দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু করছি সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। সঙ্গীত পরিবেশন করবেন মিন্টু চক্রবর্তী, সঙ্গে ভক্তি চক্রবর্তী এবং তাদের সুসন্তান সূর্য চক্রবর্তী।
নমস্কার, ভারত মাতা কি জয়। মঞ্চে উপস্থিত বিশিষ্ট গুণীজন বৃন্দ এবং আমাদের সামনে উপস্থিত সমস্ত শ্রোতা সুধীবৃন্দ, সকলকেই যথাস্থানে আমাদের শ্রদ্ধা, প্রণাম এবং ভালোবাসা জানিয়ে দেশ বন্দনা। বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম। এই দেশ এ আমার জন্মভূমি, সূর্যের সোনা মাখা জন্মভূমি। এই দেশ এ আমার জন্মভূমি, সূর্যের সোনা মাখা জন্মভূমি। রক্তে রঙে আঁকা, সবুজের স্নেহে ঢাকা জন্মভূমি। মাগো তোমায় নমি, ওমা জন্মভূমি। বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম। বন্ধা নদীর দুকুল ছাপিয়ে প্রাণের জোয়ার আসে, তীরের বাঁধন ছিন্ন এখন কি অসীম উচ্ছ্বাসে। বন্ধা নদীর দুকুল ছাপিয়ে প্রাণের জোয়ার আসে, তীরের বাঁধন ছিন্ন এখন কি অসীম উচ্ছ্বাসে। মরণ বাচন ঢেউয়ের নাচন হেলায় তুচ্ছ করি, আর দেরি নয় হয়েছে সময় এবার ভাষাই তরি জননী জন্মভূমি। বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম। ওমা তোর পায়ের শিকল, চোখের জল মুছিয়ে দেবার শপথ নিলাম। আমারে তুচ্ছ প্রাণে অঞ্জলিতে জানিয়ে যাব তোমায় প্রণাম। ওমা তোর পায়ের শিকল, চোখের জল মুছিয়ে দেবার শপথ নিলাম। আমারে তুচ্ছ প্রাণে অঞ্জলিতে জানিয়ে যাব তোমায় প্রণাম। আমরা চোখেই আলোকেই হবে নতুন সূর্যোদয়, আমার বুকের রক্তে যেন ইতিহাস লেখা হয়। আমার চোখের আলোকেই হবে নতুন সূর্যোদয়, আমার বুকের রক্তেই যেন ইতিহাস লেখা হয়। মায়ের কোলে জন্ম, আমার মায়ের কোলে মরি, আমার রাতের স্বপ্নে মায়ের নতুন মূর্তি গড়ি জননী জন্মভূমি। বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম।
वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् অসাধারণ একটি সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আমাদের দ্বিতীয় অধিবেশনের মূল সুর বেঁধে দিয়েছেন এই পরিবার মিন্টুদা, ভক্তিদি এবং সূর্য। তো সেই রেশ ধরেই আমরা লোকপ্রজ্ঞা পশ্চিমবঙ্গ এবং আইআইটি খড়গপুরের যৌথ উদ্যোগে এই দ্বিতীয় অধিবেশনের অনুভব দর্শনের মঞ্চে এখন আমরা বক্তব্যে যাব। বক্তারূপে আমরা আহ্বান করছি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চের ডাইরেক্টর মাননীয় প্রফেসর ডক্টর দেবী প্রসাদ মিশ্র মহাশয়কে। উনি ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি অ্যান্ড ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম, জাতীয় শিক্ষানীতি ও জ্ঞান পরম্পরা, ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা এর উপরে বক্তব্য রাখবেন। ওনাকে আহ্বান করছি। सबको मेरा नमस्कार और मंचासीन महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूं। और मैं आज बहुत उत्साह के साथ आप लोगों के सामने खड़ा हूं। और आज का जो विषय है कि भारत राष्ट्रीय शिक्षा नीति और भारतीय ज्ञान परंपरा, ये अति सुखद विषय है कि हम जब भारत में है इस समय में एक जुगांतकारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे सरकार ने किए हैं 2020 में। और ये शिक्षा नीति में बहुत सारे प्रावधान किया गया है। मैं उसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि जो भारतीय परंपरा में पहले था और इनको पाश्चात्य देश के अनुकरण किए हैं, लेकिन भारत को कभी श्रेय नहीं दिए हैं और वो थोड़ा अलग तरीका से पेश किए और उनसे हम लोगों ने अभी कुछ कुछ लिए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जैसे कि आईआईटी में या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई छात्र दाखिल हो जाता है तो वो मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लिया, जो कि मेरा विषय है, तो उनको अच्छा नहीं लगा तो क्या करेगा, 4 साल उसको झेलना है। उसके बाद वो नौकरी करेगा और नौकरी मिला तो बढ़िया है, और उसमें ही उनको अच्छा नहीं लग रहा है, पूरा जिंदगी गुजार देता है। ऐसे बहुत सारे आप लोगों के समझ से जो बड़े बड़े हैं तो उनको पता है कि हम अपनी निजी जीवन जी नहीं रहे हैं। ज्यादातर भारत में अभी इस दुर्दशा में है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। मैं सही बोला ना गलत बोला? सही बोला ना गलत बोला? तो इसीलिए हमारे अंदर जो निहित गुण है वो विकसित नहीं हो पाता है और हम अपना जिंदगी जी नहीं पाते हैं, ना मर पाते हैं। ये शिक्षा के कारण है। उसको तब्दील करने के लिए भारत सरकार ने मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट बनाया है।
जो कि बहुत बढ़िया है। इसका मतलब क्या है, आप मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग में 4 साल में दाखिल हुए हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप क्या करें, एक डिप्लोमा लीजिए, डिग्री लेके जाइए, आपका कोई नष्ट नहीं होगा, जाइए और दूसरा काम करिए, दूसरा में करिए। ये बढ़िया है ना खराब है? मान लो आपका अच्छा लग रहा है, आप आगे जाइए। ये शिक्षा नीति में बनाया गया। और मान लीजिए आपको अच्छा लग रहा है, आप क्या करें ना, बीटेक करिए, उसके बाद एमटेक करिए, जाइए। मान लो आप एक इंस्टीट्यूट में चले गए, लेकिन आपको उधर माहौल अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, उधर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करें कि आप दूसरे जगह पर भी जाके आप पढ़ सकते हैं, ये पाबंद अभी है। तो और आप कोई दूसरे यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, दूसरा कोर्स ले सकते हैं, इधर बहुत सारे चीज दिया है। लेकिन इसमें समस्या भी है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये होने से पहले हम लोग IIT कानपुर में इसके बारे में कुछ काम किए थे, जिसमें मैं इन्वॉल्व था, और ज्यादा कंफ्यूजन होता है ठीक है। तो इसके लिए रूल रेगुलेशन और उनको सही ढंग से समझाना, ये बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है। मैं ये आपको बता दूं कि ये मेरे अनुभव के आधार पर। एक बार मैं चेयरमैन हुआ था, चेयरमैन ऑफ SUGC, जो सीनेट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का। तो मैं देखा, हेड के पास जाओ, उनको समझ में नहीं है, डीन के पास जो उनको समझ में नहीं है, जो प्रोफेसर उनके पास स्टूडेंट को समझ में नहीं है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम को IIT कानपुर में किया गया था उस समय में। मैं कह रहा हूं कि 2010-12 में, ठीक है। तो उसके बाद मैं बहुत सारे मीटिंग किया, उसको रूल रेगुलेशन अगड़म बगड़म उसको बताया, उनको समझाया, बहुत सारे वर्कशॉप किए। और ये धरातल की बात है, ये एक्चुअली, और ये भारतवर्ष में हो रहा है। तो मतलब इसमें पहले में आपको लगेगा कि ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये होगा, ये होना स्वाभाविक है नहीं है? स्वाभाविक है नहीं है? लेकिन इसीलिए कोई सिस्टम में ऐसा बढ़िया प्रावधान किया गया। मैं अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा विषय जो है, मात्र मेरे को 25 मिनट दिया गया है। जनरली ऐसे होता है, मेरे को कानपुर में कोई बुलाता है, कहता है कि सर आप थोड़ा आके हमारा इनॉग्रेशन में रहे। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उधर मान लो मैं बोलूंगा 10 आदमी बैठे होंगे, बोल रहे हैं, और मेरे को लास्ट में 5 मिनट बोलना पड़ेगा। मैं नहीं जाता, मना कर देता ठीक है। तो मैं कहता हूँ मेरे को बुलाओगे तो 1.5 घंटा चाहिए मेरे को। मैं इसीलिए पीपीटी मेरे पास है, मैं डाला नहीं क्योंकि टाइम लगेगा, ठीक है। और मैं 1.5 घंटा के बिना नहीं जाता हूँ इधर पे भी। और मैं इधर माइक में नहीं बोलता, मैं उधर होता हूँ, ठीक है। और मैं लोगों के साथ संवाद करता हूँ। मैं जो अभी बोल रहे हैं ना, प्रवचन नहीं देता हूँ, ठीक है। प्रवचन भारत को नष्ट किया है, प्रवचन भारत को नष्ट किया है, ये मेरा मानना है। ये शिक्षा जो है, ये शिक्षा को लोगों को बर्बाद कर दिया प्रवचन। क्या है ना, अच्छे टीचर किसको कहेंगे पता है आपको? अच्छे टीचर किसको कहेंगे? कोई बता सकता है? जो बढ़िया मार्क देगा ठीक है, उसको अच्छे टीचर कहते नहीं कहते? कहते नहीं कहते? क्यों? हम लोगों का, मैं टीचर हूं ना, हमको हमारा हर सेमेस्टर में फीडबैक लिया जाता है, ठीक है। एनीवे, वो विषय अलग है। तो मतलब क्या है कि भारत में अभी शिक्षा बहुत ही कम है, शिक्षक नहीं है, मैं ये कहूं। मतलब ऐसा मतलब भी कोई नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक, ज्यादातर नहीं है, ठीक है। मत सोचिए कि नहीं का मतलब पूरा नहीं है, नहीं, ठीक है। और भारत को भारत बनाने के लिए, भारत को अभी क्या है, भारत अभी भारत है क्या? इंडिया भी नहीं है। इंडिया होता तो अच्छा है। ये जैसे कि मैं कभी कभी सोचता हूं, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मैं सही बोला ना गलत? लेकिन इसको हमको समझ के आगे निकलना पड़ेगा। क्या है कि हमारा कमियां क्या है और कैसे हम जा सकते हैं, क्योंकि जो दिग्भ्रष्ट हो जाता है उसको रास्ता दिखाई देना चाहिए। नहीं दिखाई देता है मतलब वो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए
तो मैं जो कहना चाहता था, बढ़िया चीज जो मेरे को दिल को छुआ है, क्योंकि मैं बहुत संघर्ष किया हूं भारतीय ज्ञान परंपरा को स्थापन करने के लिए। मैं आईआईटी कानपुर में कोशिश किया और मेरे को लोगों ने पूरा किनारे कर दिए। अभी जो लोग अभी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़े हैं वो हमको नीचे बहुत गिराए थे, और मैं वो कहानी नहीं बताऊंगा, बड़ी दुखद विषय है, बड़ी मैं झेला हूं। मैं करीब बहुत सारा कोर्स रहा हूं। मैं आप लोग एक मेरा कोर्स देख सकते हैं जो कि दुनिया का अद्वितीय कोर्स है, ये मेरा मानना है। ऐसे मेरे एनपीटीएल ने 5-6 कोर्स है, मैं उनके जिक्र नहीं करता हूं। एक कोर्स का जिक्र करता हूं, इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजी, जो कि एनपीटीएल में है। स्वयं प्लेटफॉर्म है ना आईआईटी चेन्नई का, उसमें है। और इस बार हम दिए थे वो, ये जो आईकेएस अभी हुआ है शिक्षा नीति आने के बाद, उससे बहुत पहले हम किए हैं। और हमारा भी स्वयं प्रभा टीवी में वीडियो लेक्चर्स है, आप लोग देख सकते हैं कि अभी तक, क्योंकि जनरली क्या होता है, साधारणतः क्या होता है कि आप कभी भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बात करेंगे, लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते, बहुत करते हैं, ये नहीं हुए, वो कहला नहीं। क्या हुआ है मैं बताता हूं इसका कारण क्या है। कि कारण क्या है कि हमारे भारत में 2 किस्म का लोग रहते हैं। एक किस्म का लोग कहते हैं कि भारत में प्राचीन भारत में हमारे पास सब कुछ था, कुछ वर्ग कहते हैं, और दूसरा वर्ग कहते हैं कुछ नहीं था, ये सब झूठ है। ये 2 वर्ग का मैं देखा हूं, दोनों गलत है, दोनों गलत है। क्योंकि मेरा कोर्स है, अभी तक कंट्रोवर्सी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं भारतीय परंपरा को निभाते हुए, खाली भाषण में नहीं, निभाते हुए काम किया हूं। भारतीय परंपरा ज्ञान का जो विषय है वो रहता है, मूल बिंदु जो है, मूल दर्शन भी आप कह सकते हैं, मूलाधार भी कह सकते हैं। आधार है तथ्य, तर्क और अनुभव के आधार पर ज्ञान को आहरण करना चाहिए। ये ज्ञान क्या है? अभी मैं पूछूं ज्ञान क्या है, उसके बारे में बहुत लोग कुछ आपको सही ढंग से पेश नहीं कर पाएंगे। मेरे पास समय नहीं तो मैं आपको पूछता, आपको जानता है कि आप क्या क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते, क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन समय नहीं है। ठीक है, कभी और कोई समय में हम लेंगे, आपसे जानेंगे। ज्ञान के बारे में बड़ी उल्टा पुल्टा सीखे लोग, कहते हैं ज्ञानदाता। मैं कहता हूं कि ज्ञान कोई किसी को नहीं दे सकता है, ज्ञान कोई किसी को नहीं दे सकता है, ज्ञान आहरण किया जाता है। हम गुरु का सहारा ले सकते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिन। श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान आप आहरण नहीं कर सकते हैं। किताब में ज्ञान नहीं होता है, किताब में तथ्य होता है। आजकल शिक्षक लोग तथ्यों को परखते हैं, वो ज्ञान नहीं, ज्ञान के बारे में सोचते नहीं, जानते नहीं ज्ञान क्या है, तो करेंगे क्या? तो इसीलिए बड़ी विडंबना है। तो इसीलिए इसको चलते हुए अभी शिक्षक कौन बनता है पता है आपको? जिसको कुछ नहीं मिलता है वो शिक्षक बनता है। ठीक है, ये मैं हकीकत बोलता हूं, जो मैं जीवन में अनुभव किया हूं। बहुत कम लोग होंगे जो कि छोड़ के आए। मैं मेरे अपने जीवन में बताता हूं, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, मेरे को ज्यादा तनख्वाह मिलता था। आईआईटी कानपुर ने हमको कम पैसा में दिया। ठीक है, हमारे पिताजी कहे तुमसे इतना बेवकूफ आदमी मैं दुनिया में देखा नहीं। मैं छोड़ दिया, मैं आया था शिक्षक बनने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब, शिक्षक जैसे कहते हैं लोग ट्रेनिंग में, अभी डायरेक्टर हूं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। ठीक है, लोग कहते हैं शिक्षक बनाएंगे। मैंने, शिक्षक तुम बना नहीं सकते हो, शिक्षक बनना पड़ता है। इसलिए मेरा एक अभियान है, आप इंटरनेट में देख सकते हैं, शिक्षक बनो अभियान। जब तक भारत में शिक्षक पैदा नहीं होंगे भारत नहीं बन सकता है। मैं आपको लिखित में दे दूं, ये मेरा अपना निजी विश्वास है। तो इसीलिए ये जो ज्ञान परंपरा है, ये ज्ञान परंपरा आपको देखेंगे कि ये क्यों ज्ञान परंपरा इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्यों है? ये इसीलिए है, वो सब कुछ है। सत्यम अनंतम ज्ञानम ब्रह्मम, ये उपनिषद का वाणी है। और ज्ञान ही ब्रह्म है, और हम ब्रह्म है नहीं है, हम ब्रह्म नहीं है, लेकिन ब्रह्म होने का
जो ताकत है, तो तत्व है हमारे अंदर निहित है। ब्रह्मं सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्म एव ना पर, इस शंकराचार्य ने कहा है। तो इसीलिए हमारा जो देह है वो है ज्ञान को अर्जन करना, और ज्ञान दो तरह का होता है। उपनिषद में कहा गया है कि ये जो ज्ञान है, दो विद्ये वेदितव्यम, परा अपराच में, और कुछ है उसमें, मैं बता नहीं रहा हूं क्योंकि ज्यादा लंबा खींचेगा। ठीक है, तो ये परा ज्ञान है, अपरा ज्ञान है। ये परा ज्ञान क्या है, अपरा ज्ञान क्या है? परा ज्ञान जो है वो ये भारतीय परंपरा में ये परा ज्ञान जो है परम ज्ञान है। आध्यात्म विद्या विद्यानम, ये भगवत गीता में कहा गया है, जो आध्यात्म विद्या है वो सबसे परम विद्या है। लेकिन हम अध्यात्म में दूर दूर भाग रहे हैं। आध्यात्म हमारे आधारशिला है भारतीय जीवन का। ये भारतीय जीवन का सिर्फ नहीं है, हम भारत से सीमाबद्ध नहीं रखेंगे, ये मानव का, मानव को नर से नारायण बनने के लिए ये विधा है आध्यात्म ज्ञान। और वो आधारशिला को रखते हुए अपरा ज्ञान को आहरण करना चाहिए। अभी जो ज्ञान का आप लोग देख रहे हैं पूरा दुनिया में, ये आसुरी ज्ञान है। जैसे कि रावण के पास ज्ञान था लेकिन असुर का था। और हम लोग असुर है क्या? हम लोग मानव है क्या? हम लोग दानव है क्या? हम लोग देवता है क्या? ये सवाल हम पूछना चाहिए। आप लोगों से कितना लोग मानव हो? प्लीज रेज योर हैंड। सिर्फ एक ही, दो, इतना कम। और सब लोग क्या है? दानव हो गए और देवता हो गए। देवता भी हो सकते हैं, गंधर्व हो सकते हैं, किन्नर हो सकते हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन हम तीन का देखेंगे। बहुत कम लोग अपने को मानव मानते हैं, है ना भाई? ये तो विडंबना है। मतलब अच्छा, आप लोगों से देवता कितना हो? देवता मानव हो तो देवता नहीं हो सकता ना। आप दोनों रेज कर दिया, ठीक है? नहीं हो सकते हो सकते हो क्या भाई? मैं दोनों कैसे हो जाऊंगा? ठीक है, उसका गुण क्या है? नहीं, आप लोग मानव नहीं है। अच्छा, दानव कितना हो? अच्छा, कम से कम एक ऊपर 8 मैंने वो क्लियर है कि वो दानव है। लेकिन आप क्यों कह रहे हो दानव हो? क्या गुण है आपके पास? आप बताइए। लास्ट में जो बहुत बड़ा हाथ उठाया था वो यही दान कौन देता है समझ के दानव अपने को मान। अच्छा, दान देने के लिए नहीं, दानव का मतलब असुर। असुर है। अच्छा, आप असुर नहीं है, आप मानव है, हैं? नहीं, सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूं ये असुर का गुण क्या है। भाई ये कोई दूसरे देश में शास्त्र में लिखा है तो मेरे को बताओ। ये हमारे भगवत गीता में। आप लोग भगवत गीता कितना पढ़े हो? कोई पढ़े हैं? तो बताइए कौन सा श्लोक है जो आसुरी गुण के बारे में बता रहा था? ठीक है, समय नहीं है, मैं बताता हूं। दंभ दर्प अतिमानश्च क्रोधं पारुषमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य संपदम आसुरीम। ये गुण है असुर का। और भारत को देवभूमि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है देवभूमि? अभी तो देवता नहीं रहते हैं। तो ये जो है, ये ज्ञान को आहरण करोगे तुम असुर से देवता बनोगे। ज्ञान नहीं होगा भारत में अभी ये सब गुण में देख, दंभ है, दर्प है, अतिमान है। अतिमान से कौरवा मतलब दुर्योधन का परिचय। अतिमान है, क्रोध है, पारुष्य, ये जो गुण है ना, ये आपके अंदर जाके देखिए। मैं जाके देख लिया हूं। मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? मैं एक महासुर हूं। तो क्योंकि ये पहचानना वो जरूरी है। मेरे को पहचान लोगा तो मैं काम करूंगा ज्ञान आहरण करने के लिए, तो उनको कैसे आगे जाऊंगा।
और ये शिक्षा का होना चाहिए। इस शिक्षा में, इवन शिक्षा नीति में इसको बारे में बताया नहीं गया। मैं थोड़ा सीधा बोलता हूँ, ठीक है, नहीं बताया गया, ये अलग चीज है, उसको देखना पड़ेगा। मेरा एक मॉडल है मानववादी शिक्षा। मैं देवतावादी शिक्षा नहीं बनाया हूं, वो अगले चरण में बनाऊंगा। पहले मानव बनो उसके बाद देवता बनोगे ना। तो मेरा एक शिक्षा का मॉडल है, अपना मॉडल है मानववादी शिक्षा। तो इसके बारे में नहीं चर्चा करूंगा। ये जो ज्ञान है बहुत जरूरी है। ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। और ये ज्ञान दो तरह का हो सकता है। एक, आप जो है हम लोग शिक्षा लेते हैं। आप मत सोचिए कि अनपढ़ आदमी को ज्ञान नहीं है। पहले जमाने में अनपढ़ आदमी को ज्यादा ज्ञान होता था। इसीलिए पाणिनि ने जब अपने किताब लिखे हैं, है ना, पाणिनि का जो व्याकरण है किताब, उन्होंने जाके बहुत ढूंढ ढूंढ के उसको उधर से लिए हैं। आप जाके देख लीजिएगा। इवन आपका पतंजलि ने भी लोगों के साथ संवाद करके बहुत सारे चीज उद्धार किए। ऐसे बहुत सारे परंपरा हमारा था, इसका समन्वय घटित होता था। लेकिन वो लोक परंपरा, जो लोक प्रज्ञा जो कहते हैं, बंगाल का जो प्रांत का क्या कि प्रज्ञा प्रवाह का है, वो एक अंतर्निहित मीन लोगों को आप, ये ब्रिटिश लोगों ने नकारात्मक दृष्टि से देखा। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि गांव में जो रहता है वो अनपढ़ है, गंवार है, उनको कुछ आता नहीं है। ये सब गलत है, मैं नहीं मानता हूं, मैं नहीं मानता हूं, ठीक है। तो उसको हमको, और वो भी अभी ये जो मीडिया है और ये जो चीज आ गया, उसके वो भी मानना शुरू कर दिए हैं कि वो कुछ नहीं जानते। ये बड़ी दुर्दशा भारत में, क्योंकि हमारा समाज अभी मरने के कागार पर है। ये मेरा अपना अनुभव है। मैं उसको बहुत सारे उदाहरण के दे के बात कर सकता हूं, अभी नहीं करूंगा। तो ये जो दो ज्ञान परंपरा है, एक हो गया शास्त्रीय ज्ञान, और इनको, ये लोक परंपरा का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे जो शिक्षा नीति में इनको इतना महत्व नहीं दिया गया। लेकिन प्रज्ञा प्रवाह ने उनको महत्व दे रहा। ये बड़ी सुखद विषय है, ठीक है, लेकिन वो भी बहुत जरूरी है। और दूसरा जो है, उनको दो भाग में विभक्त किया गया है। एक हो गया अपौरुषीय, दूसरा है जो कि पौरुषीय। तो उनको क्या हो गया, नहीं, एक हो गया स्मृति, दूसरा आएगा श्रुति। जो श्रुति है वो जो हमारे तप करते थे, ऋषि थे, मुनि थे, वो लोगों ने करके ज्ञान को आहरण करते थे और उनको लिखते हैं। और एक परंपरा उनको शिक्षा दिया जाता था, वो वेद है। चारों वेद में हमारा बताया गया, ठीक है। तो उसके बाद हमारे उपवेद है, और उसमें और हमारा वेदांग है 6, और उसमें जो मूल चीज है शिक्षा। और वो शिक्षा, आज की शिक्षा एक ही नहीं है। उसमें उच्चारण कैसे करोगे, और जो हमारे भाषा है वो वैज्ञानिक भाषा है। और ये उच्चारण से, उच्चारण आजकल मैं देखा यूपी में भी लोगों को उच्चारण सही ढंग से पता नहीं है, बंगाल में भी नहीं है। मैं आपको बुरा मन मानिए, मैं जो समझता हूं, मेरे को भी नहीं है, ऐसा नहीं कि मेरे को भी सही है, ठीक है, मत सोचिए मैं सब कुछ जानता नहीं है, क्योंकि हमको सही ढंग से सिखाया नहीं गया। और इनको शुद्धता लाने के लिए बहुत कारगर उपाय है। उनके साथ हमारे जो दिमाग है, जो हमारे आजकल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, न्यूरल कहते हैं, वो उज्जीवित होता है एक एक जो भाषा के साउंड से। इस शब्द विज्ञान, इसीलिए शब्द को ब्रह्म कहा गया, ठीक है। इसका बहुत गूढ़ रहस्य है। और इसका जो ध्येय, सबसे जो भाषा जितना भी है, जैसे कि प्रोफेसर तिवारी कह रहे थे, वो है सबसे वैज्ञानिक भाषा दुनिया का कौन सा है, सबसे संस्कृत। लेकिन हम लोग संस्कृत नहीं जानते। जैसे कि मैं बताऊं, मैं एक्चुअली जब पढ़ा था, हम संस्कृत 3 क्लास पढ़े हैं, 8, 9, 10, ओके। लेकिन हमको जैसे पढ़ाया गया कि वो संस्कृत पढ़ना तुम कभी सोचोगे नहीं, क्योंकि मग्गा मार के, जैसे कि शिक्षक लोग क्या करते हैं, रट के आता है रटा देते हैं, उसको अच्छे टीचर कहते हैं, है ना। उनको अवार्ड दिया जाता है, फलाना अवार्ड, ढिकाना अवार्ड,
राष्ट्रपति अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है, ठीक है। जो अच्छे टीचर है उनको कभी कोई समाज, आप कभी देखे हैं कि कुख्यात डाकू मर गया, उनका फोटो आ जाएगा समाज, ये जो पेपर में, न्यूज पेपर में, कोई टीचर मरा है पेपर में आया है क्या? अच्छे टीचर है मरा है, पेपर में आया है, देखे हैं कभी? मैं देखा। अरे भाई वही तो सब कुछ है। और तुमको शिक्षा, पहले गुरुदेव ब्रह्मा गुरु विष्णु मंत्र उच्चारण करो, काम पे उल्टा करो, ठीक है। ठीक है। और मैं जो कह रहा था, ज्ञान जो है उसमें ये भाग में विभक्त किया गया है। ये ज्ञान परंपरा भारत में लगभग नष्ट भ्रष्ट हो गया है। हाँ, कुछ जगह पर बचा कुचा है, जैसे कि साउथ में कुछ लोगों ने ये वेद को कैसे पढ़ना है वो कुछ रखे हैं, और उनको पढ़ने का उच्चारण कैसे होगा, शुद्ध कैसे रहेगा, और उनको लोगों ने कुछ लिख दिए कि भाई इसको रटा देते थे। नहीं, रटाने का एक भी ध्येय होता है, उनका कारण क्या होता है, क्या है, उसमें बारे में रिसर्च नहीं हुआ है। लेकिन मेरा जो चिंतन मनन है, मैं जानता हूं कि वो कुछ मात्रा में सही है, क्योंकि हमारे जो परंपरा है, जैसे कि मैं अभी एक साधना कर रहा हूं जिसमें हमको पहले श्लोक का रटना पड़ता है, उसके बाद हम चिंतन मनन करेंगे, तो उसमें हमको दिखाई देता है कि मेरे अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। कोई एक सुनी सुनाई बात है, सुनी सुनाई होगी ठीक है, लेकिन मैं अभी कर रहा हूं, मेरे को लग रहा है कि मेरे को दिखाई दे रहा है, इसका उसका स्वरूप प्रकट होता है दिमाग में, तो वो बहुत आनंद होता है। वो आनंद मिल जाएगा तो वो ज्ञान अपने आप करेगा। अभी बच्चे लोगों को ज्ञान आनंद नहीं है, बड़े दुविधा में। और अभी एक नया चीज मैं अभी खत्म करूंगा। अच्छा, मैं सोचा कि आप आ रहे हैं मेरे बोलने के लिए, ठीक। तो ये जो ज्ञान परंपरा है, इनको और एक चीज मैं बताऊं कि अभी जो शिक्षा नीति है तो उसमें बहुत सारी चीज अभी कहा गया है, लेकिन मैं जो दृष्टि में देख रहा हूं, ये तो अभी स्टॉप गैप सॉल्यूशन है, मतलब अभी जो शिक्षा है उसको थोड़ा करने के लिए। लेकिन भारत को, नई भारत को, और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, क्योंकि आप गुरु को मतलब आगे होंगे ना, नया चीज देने के लिए हमको अभी बहुत आगे करना है। और आप लोगों से, युवा पीढ़ी है, मैं अभी सोच रहा हूं कि मैं अभी जाके युवा हो जाऊं, क्योंकि जब युवा होता है आदमी, उस अंदर में बहुत सारे ताकत रहता है। मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि मेरे को अभी ध्यान करने के लिए बहुत मन है। एक तो मैं डायरेक्टर बना हूं, दूसरा है कि मैं अभी क्रॉस लेग करके, जो क्या है कि आसन ज्यादा टाइम बैठ नहीं पाता हूं, क्योंकि उम्र का समस्या है, और थोड़ा हम लोग एक्सरसाइज भी, और भी खाना पीना जो मिल रहा है वो भी एक समस्या है। जैसे कि हमारा रासबिहारी जी बोल रहे थे खाना, और रासबिहारी जी बोल रहे हैं, हाँ, तो खाना हमारा भी बहुत गड़बड़ है, बहुत ही गड़बड़, भयंकर भयानक खाना हम लोग मिल रहा है, ठीक है। और खाना सही नहीं होगा तो शरीर सही नहीं रहेगा। तो ये जो विज्ञान को, ये जो ज्ञान है, और हमारे अंदर विज्ञान था नहीं था, हमारे भारतवर्ष में आज को विज्ञान लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं पूरा विश्व में, और भारतीय लोग भी सिखा रहे हैं विज्ञान करना है। ये विज्ञान क्या, विज्ञान को बहुत बड़ा चढ़ा के लोग बताए, लेकिन विज्ञान का अर्थ नहीं जानते। जो आसुरिक विज्ञान के सहारा पर दुनिया अभी मर रही है, बिलप रही है, माँ पृथ्वी माँ हमारे बिलप रही है, तड़प रही है, क्योंकि आप देखें गर्मी कितना है, कितना है। तो हम लोग असुर बन गए हैं, और ये जो आसुरिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के सहारे पे हम प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, विनिष्ट कर रहे हैं, दवा कर रहे हैं, और भस्मासुर बन गए हैं। अभी देखिए कि हमारा शास्त्र कहता है कि तुमको विज्ञान को समझना चाहिए, और प्रकृति जो है, प्रकृति मेरे माँ है, माता भूमि पृथ्व्याम, ये प्रकृति मेरे माँ है, और माँ के साथ लड़ाई नहीं कर सकते हो। पाश्चात्य देश का जो विज्ञान कहता है टू विन ओवर द नेचर, वो असंभव है। और वो रिडक्शनिस्ट, एक ये छोटा छोटा टुकड़ा करके देखता है,
समावेशी नहीं है, उनका विज्ञान समावेशी नहीं है। एक उदाहरण के तौर पर कहता हूं कि पहाड़ को तोड़ना चाहिए नहीं चाहिए? जैसे कि ये कंक्रीट बना है, भवन, रास्ता बन रहा है, ओवरब्रिज बन रही है, तो ये कहां से आता है? पहाड़ तोड़ के? यस और नो? सही है गलत है? पहाड़ को तोड़ना चाहिए क्या? तोड़ना चाहिए नहीं चाहिए? तो क्यों तोड़ रहा? सीखी तो इसलिए शिक्षा लिए हो, बड़े बड़े इंजीनियर बन गए हो, बड़े बड़े अधिकारी बन गए हो, इसलिए तोड़ रहे हो ना। काय को तोड़ रहे हो? वाई हमारा शास्त्र कहता है जावत् तिष्ठति भूमंडले सशैले वनकानन तावत् तिष्ठति भूमंडले पुत्र पौत्र के। वो कहते हैं जब तक ये पर्वत शैल और माउंटेन रेंज, पर्वत का जो श्रेणी होता है, उनको जब तक देखभाल करते रहोगे तब तक ये धरती मां सिर्फ तुम्हारे नहीं, तुम्हारे आने वाले पीढ़ी को देखते रहेंगे। हम लोग कितना बेवकूफ है, हमारे शास्त्र में कहा गया है, लेकिन हम सुनते नहीं, मानते नहीं है। और गंगा जैसी नदी को नाली बना दिए। गंगा को साफ करने के लिए, गंगा जैसी नदी पूरा दुनिया में किधर नहीं है, कोई बता दे तो मैं जानूं। वो वैज्ञानिक दृष्टि से भी पावन नदी है, लेकिन उनको नाली बनाने के लिए हम सामर्थ्य रखते हैं भारतीय लोग। दुख आता है मेरे को। और उसको साफ करने के लिए कितना पैसा खर्चा हुआ है, आप जाके इंटरनेट देखिए, करोड़ रुपया। अभी तक साफ कर पाए हैं क्या? नहीं कर पाएंगे। मैं बताता हूं, मैं शास्त्र से एक आप लोगों को तरकीब देता हूं, मैं बहुत लोगों को भी दिया हूं, लेकिन सुनेगा कौन? सुनेगा कौन? नदी बेगे न शुद्धन्ते, अविरल धारा से गंगा को प्रवाह होने दो, 1 साल में गंगा सही हो जाएगी। ये बहुत सरल बात है। और ये क्यों होगा, मैं वैज्ञानिक तरीका से भी, आधुनिक विज्ञान के सहारे में समझा सकता हूं, लेकिन अभी मैं उसके बारे में बोलूंगा। ऐसे बहुत सारे चीजें कि भारत में था, मैं इंजीनियरिंग बाद में थोड़ा करके आपको समझाऊं। जैसे कि आप लोगों से इंजीनियरिंग कितना लोग इधर किए हैं? थोड़ा हाथ रेज करें प्लीज, रेज योर हैंड। आप लोगों को इंजीनियरिंग में ड्राइंग पढ़ाया होगा। ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग। आपको भारत में इंजीनियरिंग ड्राइंग था कह के बताया गया है क्या? इंजीनियरिंग ड्राइंग था नहीं था? था नहीं था? तो क्या सबूत है बताइए? सबूत है आपके पास? आप कह देने से मैं थोड़ी मान लूंगा, ठीक है? मेरे पास सबूत है। और ये सबूत कहां से मैं लाया? भारत से नहीं, अमेरिका में एक किताब है, उसमें लिखा गया है, मैं उसे लाया हूं, मेरे पास है। और ये दुखद विषय, मैं उड़ीसा का रहने वाले, उड़ीसा का सबूत लिए हैं, ठीक है? लेकिन मैं जाके मिलने के बाद मैं बहुत लोगों को पूछा, भाई देखो ये है, मेरे को दे सकते हो? कहा क्या? नहीं दे पाए, क्योंकि हम लोग अनभिज्ञ जानते नहीं है। ये सिर्फ 75 साल में, जो अभी पहले तो पराधीन थे, माँ के लोग को गाली दिए, लेकिन हम 75 साल में क्या किए? हमारे जो ज्ञान परंपरा है उनसे हम दूर हट गए और हम नष्ट कर दिए। अभी जो प्रयास चल रहा है ये बड़ी सराहना का विषय है, लेकिन इसमें भी बड़ी समस्या है। अभी सुनामी है, और सुनामी जब आता है, ये इंडियन नॉलेज सिस्टम का सुनामी हम कह रहे हैं, ये सुनामी जब आता है बड़ी तांडव रच के चला जाता है जल्दी। तो इसीलिए जो भी इंडियन नॉलेज सिस्टम में काम करते हैं, मैं आपको कहूंगा आप थोड़ा मूल में जाइए और हवा में बात ना करिए और सत्य के साथ रहिए, क्योंकि हमारा जो मूल बिंदु है तथ्य, तर्क और अनुभव का आधार, ये भारतीय परंपरा का, मेरा नहीं है। मैं जो सीखा हूं भारतीय ज्ञान परंपरा से, तो मैं आपको सामने कर रहा हूं। इसको कोई काट देगा तो मैं मानूंगा तर्क के साथ, क्योंकि तर्क करना बहुत जरूरी है, लेकिन कुतर्क करना गलत है। तो इसीलिए मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं होगा, मेरा लगता है मेरा समय समाप्त हो गया, तो मैं अभी हमें आपका समाप्त नहीं हुआ है, चलते रहिए। चलते रहूंगा।
तो मैं जो कह रहा था, ये जो ज्ञान परंपरा है, भारतीय ज्ञान परंपरा को बारे में हमको और आगे बहुत काम करना पड़ेगा। इसको करने के लिए हम लोगों ने अभी एक संगठन बनाया, वो है भारतीय पारंपरिक ज्ञान विज्ञान समाज, जो कि एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें हम लोगों ने बहुत सारे काम हाथ को लिए हैं। अभी हमको जो चाहिए कि जो युवा पीढ़ी है उनको, अभी युवा पीढ़ी बड़ी समस्या में है। मैं बताता हूं, मैं कभी कभी बहुत दुख मेरे को प्रकट होता है, क्योंकि मेरा जीवन जो है शिक्षक के अनुसार मैं जब युवा था उनके साथ था, ये मेरा सौभाग्य है, और अभी हूं उनके साथ भी रहूंगा, और 5 साल या 6 साल हमारे सेवानिवृत्त होने के टाइम फिर भी बाद में भी हम रहेंगे, क्योंकि मैं अभी एक किताब भी लिख रहा हूं, भगवत गीता फॉर यूथ, छोटी सी किताब है, अंग्रेजी में लिख रहा हूं और वो ट्रांसलेट हो सकता है। तो मतलब क्या है कि हमको अभी जो युवा पीढ़ी है और जो मध्यम पीढ़ी में है और जो उम्र है, ये 3 पीढ़ी को लेके काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम लोग अनाथ हैं, इसीलिए है कि हमारे युवा पीढ़ी हमारे साथ नहीं है क्या? ऑन एन एवरेज देखेंगे, मतलब ऐसे नहीं कि कोई नहीं होगा, लेकिन वो हमारे साथ नहीं है। तो जब तक वो हमारे साथ नहीं आएंगे और जब तक हम उनके साथ नहीं रहेंगे, तब तक हम आगे नहीं जा पाएंगे। वो जो आजकल कहते हैं ना, कुछ डिविडेंड कुछ देना है, वो जो है क्या कहते हैं आजकल, कुछ जो हमारे युवा पीढ़ी ज्यादा है, युवा पीढ़ी ज्यादा होने से थोड़ी हो जाएगा। वो राष्ट्र के लिए काम करे, अपने जीवन को समर्पित करे और आध्यात्म के साथ जुड़े रहें। ये कभी कभी लोग कहते हैं सेवा करें, देश के बारे में करें, क्यों करें? अपने स्वार्थ रहना चाहिए ना, और अपना जीवन का लक्ष्य को भी देखना चाहिए। मानव बनने का जो जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि मानव जीवन हमारे शास्त्र में दुर्लभ कहा गया है, तो उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य एक शब्द में हम बोलेंगे, यह है आध्यात्म। और जो ऐसे देखेंगे कि आप देखे होंगे कि जीवन का जो लक्ष्य है, आपको स्वाधीनता को प्राप्त करना है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीडम। ये क्यों है? ये प्रकृति का नियम है, ये आप बंधे हुए हैं। ये बंधन से मुक्ति पाने के लिए ये सूर्य, ये चंद्र, ये पृथ्वी, ये सब घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, और ये चीज को मुक्त होने से आप लोग ब्रह्मत्व प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि ब्रह्मवित् ब्रह्म एव भवति, आप ही ब्रह्म हो, जैसे शंकराचार्य कहे। लेकिन वो कहने से नहीं होता है, उनके लिए बहुत काम करना है। वो हमारा मूलाधार होना चाहिए, और उनको करने के लिए हमको देखना पड़ेगा जो हमारे शास्त्र, जो सबसे, जैसे कि वेद है, मैं थोड़ा वेद का अध्ययन करना चाहता था, लेकिन मेरे को थोड़ा कठिन लगा, क्योंकि मैं कोई शिक्षक के सीखा नहीं, उसको कोई गुरु से सीखना चाहिए। मैं कोशिश किया, मैं नहीं गया, लेकिन मैं अभी जो भगवत गीता का छात्र बनाऊं, तो भगवत गीता में बढ़िया है। एक श्लोक मेरे को याद आया, सन्निमेन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धय पाप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। जब सर्वभूत में तुम हित करना लगोगे, इंद्रियों को संयम में रखोगे और तत्व को जानोगे, तो तुम्हारा उद्धार होगा। देखिए, एक श्लोक में, मैं अभी इसको 1 घंटा लगेगा मैं इसको तर्जमा करने के लिए, मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि समय की पाबंदी है, लेकिन एक चीज मैं अभी दिमाग में आया, मैं आपको कहना चाहता हूं। हम ज्ञान कैसे आहरण करते हैं? कैसे? भगवान ने हमको क्या दिए हैं ज्ञान आहरण करने के लिए? ऐसे मत सोचिए कि कौवा
और जो पक्षी है दूसरे, क्योंकि कौवा इसलिए मेरे दिमाग में आया, मैं सुबह उठ के जग के कौवा को खाना खिलाता हूँ, ठीक है। और बड़े बड़े रोचक रोचक चीज में हम कौवा से सीखते हैं, ठीक है। ये कोलकाता में बहुत सारे कौवा है। तो हमारे पास कोई बता सकता है क्या है? आजकल बहुत से टेक्नोलॉजी एनेबल लर्निंग, टेक्नोलॉजी एनेबल टीचिंग, ये बड़ी मारा मारी है। अभी एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने कहा ये धरती को नष्ट करने के लिए तुले हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब नहीं कि एआई को नहीं सीखना है, एआई सीखना है। इसीलिए क्या है कि हमको पाकिस्तान चाइना से दूर रहना है, नहीं तो वो हमारे ऊपर एआई के माध्यम से हमको जय कर लेंगे। टेक्नोलॉजी के साथ रहना है, लेकिन एआई एमएल और ये जो जितना भी टेक्नोलॉजी आजकल सार्वजनिक नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। भाई जैसे कि मैं एरोस्पेस का ड्रोन है, ड्रोन लेके तुम कृषि करोगे, वो गलत है। ये सब गलत चल रहा है भारत में अभी, ठीक है। और मैं आज शिक्षक मैं बोलूंगा कि ये नहीं है। भारत में मेरे शरीर को सही रखने के लिए मेरे को कृषि करना जरूरी है। कृषि क्यों करे? कोई बता सकता है कृषि क्यों करे? क्योंकि ये देश ऋषि का है। ऋषि बनने के लिए कृषि करना अनिवार्य है। लेकिन ये चीज को कौन बताया, कौन करेगा? आप मैं बताऊं, मैं भी कृषि किया हूं। कैसे मेरे को सौभाग्य मिला था, आईआईटी कानपुर में एक प्रोजेक्ट आया था, अलुमनी वाले ने प्रोजेक्ट दिया। मैं मैकेनिकल का हूं, एरोस्पेस में पढ़ाता हूं, लेकिन वो प्रोजेक्ट को हम स्वीकार किए हैं। और उनको हमारे आईआईटी कानपुर में गाय पालन नहीं कर सकते। मैंने गाय पालन के बिना कृषि नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पूर्वज लोगों ने गाय पालन किए थे। और गाय कृष्ण का, और कृषि का जनक कौन है? कृष्ण है। कृष्ण है। आप देखेंगे बलराम, मेरा कोर्स में हम कहे हैं उसको, मेरे कोर्स में हम बताया है, जो बलराम है ये हल धारण करते हैं क्या? उधर से कृषि जो समन्वित कृषि है उसका शुरुआत हुआ था, ये मेरा अनुमान है। अब गोवर्धन पर्वत, ये इरिगेशन सिस्टम जो है पानी का उधर ही, क्योंकि पर्वत को बचाना जरूर, पर्वत है तो उससे पानी का निर्जन होता है। तो ये बहुत थोड़ा, तो इसीलिए वो बहुत जरूरी है। और मैं जो बताना आप लोग पूछ रहा था, ज्ञान को आहरण करने के लिए हमारे पास क्या, इसको कह के मैं विराम दूंगा, क्योंकि हमारे जो पीछे भगता है वो सोचेंगे ये सब हमारा समय खाली है। तो मैं इसको इधर कहूंगा कि क्या है भगवान ने हमको क्या दिए, जो कि पाश्चात्य देश लोगों ने अभी अनुकरण कर रहे हैं। हम लोग उसको अनुकरण करें और हमसे सीखते हैं, लेकिन कभी नहीं बताते कि भारत से हम सीखे हैं। लेकिन भारतीय लोग भी नहीं जानते हैं। मैं एक उदाहरण अभी मेरे दिमाग में आ गया, मैं आपको दूंगा। आप लोगों से मैनेजमेंट कोई जानता है? मैनेजमेंट कोई किया है? मैनेजमेंट जानते हैं? मैनेजमेंट कोई किया है इसमें डिग्री? मैसोलो को जानते हो? मैसोलो हायरार्की दिया है, वो बहुत फेमस है। लेकिन वो कहां से लिया है? वो पंचकोश से, उपनिषद का चीज को चुराया है। कभी बताया है क्या कि वो उपनिषद से लिया है? हम लोग जानते हैं क्या? नहीं जानते। मैं मासोलो का बहुत बड़ा फैन था। मैं जब पढ़ा, बाद में उपनिषद पढ़ा, मैं सोचा कि मैं क्यों नहीं पढ़ा। मैं उनका बहुत बड़ा फैन था। मैं अगर ये तो बड़ा चोर निकला। आई मीन कोई चीज को तुम लिए हो। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि मैं नहीं बोल रहा, बहुत सारे लोग पहले से ही बताए ये मेरा मत है, उनका मत ये है। आप गीता में पढ़ोगे तो जानोगे, वो कहते हैं कि उनका ये मत है और मेरा ये मत है। बढ़िया आधुनिक, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। लेकिन हमको वाह वाह करते क्योंकि हम अनभिज्ञ हैं। तो ऐसे ही मैं जो कह रहा था कि जो हमारा ज्ञान आहरण करने के लिए हमारे पास है क्या, आप लोगों से सुनना चाहूंगा। बहुत सरल है, आप सब जानते हो। भारत में पैदा हो तो जाने हो। मेरे को ऐसे नहीं है कि आप नहीं जानते हो। मैं बता देता हूं, हमारे पास 10 इंद्रिय है। वो हमारे लिए करण, उपकरण है। इसको करण, अंतकरण कहा जाता है ना। अंतकरण में क्या है ना? 10 इंद्रिय है,
कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञान आहरण के लिए ज्ञानेंद्रिय है। आप समझ रहे हैं? नहीं सब आप जानते हैं। अच्छा, कोई दूसरा देश में ऐसे बताया गया कि ये ज्ञानेंद्रिय है? बताया है क्या? बताया है क्या? ग्रीक का हो, रोमान का हो, जो बड़े बड़े सभ्यता का देश है, उसमें कोई शास्त्र में लिखा है क्या? है तो बताइए। प्लाटो का हो, अरिस्टोटल का हो, किसी को भी कह दो, लेकिन भारत में दिए हैं। मतलब वो आगे थे। हम लोग मूर्ख है जो कि जानते नहीं है, और जानते हैं भी मानते नहीं है, और मानते हैं भी कार्यान्वित नहीं करते हैं, ना हमारे शिक्षा में लागू करते हैं भाई कैसे करना है, क्या करना है। तो मतलब क्या है कि ज्ञान आहरण करने के लिए हमारे जो अंतकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रिया, इनको लेके काम करना है। वो किताबी ज्ञान, जैसे कि किताब इतना चाहिए, मैं तो कहता हूं, मेरे को कभी कभी, मैं अभी हमारे इंस्टीट्यूट में कह रहा था कि बड़ी ये, मैंने कहा जितना कोर्स है मेरे को, मैं अभी मिनिस्टर बन जाऊंगा, मैं कहूंगा जितना कोर्स है, कंटेंट है, उनको 1/4 कर दो। तुम लोग जो बच्चे लोग पढ़े, कोई छात्र इधर है, तुम्हारा 1/4 कोर्स कर दिए, तुम खुश होगे नहीं होगे? हैं? क्योंकि जितना कोर्स कंटेंट अभी आजकल है, वो उनको क्लास में पढ़ाया नहीं जाता है, पढ़ाया नहीं, कोई नहीं पढ़ा पाएगा। मैं सही बोला ना गलत बोला? और क्या करोगे तुम? हड़बड़ी करोगे, हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है। ठीक है? और लोग, टीचर लोग स्ट्रेस में हैं, हम लोग भी स्ट्रेस में आते हैं कि कोर्स कंप्लीट करना है, नहीं तो आपका डीन है, आपका डायरेक्टर है, दूसरा है, आपको पीछे हेड है, वो आपके पीछे पड़ेगा, कोर्स तुम कंप्लीट नहीं किए हो। ठीक है? नहीं करना चाहिए। तो ज्ञान को आहरण करने के लिए आनंद के साथ, श्रद्धा के साथ और दिल से ज्ञान का परिस्फुटन होना चाहिए। तो ये भारतीय परंपरा का बड़ा उपयोग है, और उनका आधारशिला में दोबारा दोहराता हूं, वो है आध्यात्म। उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। ये ज्ञान पैन कुछ नहीं होगा, असुरी ज्ञान होगा, रावण पैदा होंगे, राम पैदा नहीं हो सकता है। ठीक है? तो इसीलिए ये भारत को बलशाली, वैभवशाली, ऐश्वर्यशाली और देश बनाने के लिए हमको भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित सही ढंग से, सही संदर्भ के साथ हमको करने से, मैं मानता हूं कि ये ज्ञान परंपरा सिर्फ भारत को दिया के जैसा आलोक प्रदान नहीं करेगा, पूरा विश्व को आलोकित करके एक पूरा धरती को एक सुखमय, आनंदमय जीवन सबको दे सकता है। मैं मंत्र के साथ मेरे वाणी को विराम दो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार। धन्यवादः। मान्यवरः देवीप्रसाद मिश्रवर्यः, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, तस्य डायरेक्टर रूपेण कार्यरतः अस्ति महोदय। शिक्षकानां कृते सः शिक्षकः अस्ति। सामान्यतः तस्य वचनेन, तस्य प्रेरणाय अस्माकं देशस्य शिक्षकानाम् अनुप्रेरणा भवति। महोदय निस्संशयतया, दृढ़तया उपस्थापितवान् आचार्याणां गुणं कथं भवेत्। आचार्यः आचारं गृह्णात्, ग्राहयेत्। आचार्यः आचारं चिनोति, बुद्धिम् आचिनोति आचार्यः। तस्मात् खलु शिक्षकाः वयं। भवतु नाम सः महोदय ज्ञानं नाम निश्चप्रचं ब्रह्मज्ञानमेव घोषितवान्, अपरं तु सर्वं व्यार्थम्। अन्यदपि एकम् उक्तवान्, रामादिवत् प्रवर्तितव्यं न तु रावणवत्। एतेन वचनेन, तस्य महोदयस्य वचनात् वयं निश्चयेन एतत् सर्वं गृह्णीमः, अन्यत् अस्माकं जीवनमपि धन्यं कारयामः। महोदयाय साधुवादं विज्ञाप्य
आगामी वक्तारूपेण वयं श्रीमन् डॉक्टर प्रणब चट्टोपाध्याय वर्यं निवेदयामः। महोदय वचोभिः अस्मान् प्रेरयेत्। प्राक्तन विभागीय प्रधान विश्वभारती विश्वविद्यालयस्य तत्र तस्य विभागस्य नाम इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। महोदय निवेदयामि वचोभिः अस्मान् निष्णातु। महोदय নমস্কার। আমি প্রথমে আমার পূর্ববর্তী বক্তা ডক্টর মিশ্রকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। উনি একটা অসাধারণ 1 ঘন্টার যে পেডাগজিক স্টাইলে একটা বক্তৃতা রাখলেন আর কি, এটা মানে দুপক্ষের যে কমিউনিকেশনের ব্যাপারটা রেখে উনি বক্তৃতাটা দিলেন এবং এত সহজ সরলভাবে অনেক জটিল তত্ত্বের উপস্থাপনা করলেন। তার জন্যে এবং আমরা যে সমস্ত দর্শকরা আছেন, শ্রোতারা আছেন, তারা কেউ একটুও বিরক্ত হননি, এটা দেখে আমি অভিভূত হলাম এবং তার জন্য ওনাকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর কি। তো আমি যে বক্তব্যটুকু রাখবো সেটা আমি আমাদের আনন্দদা আর কি, আনন্দদাকে আমি খাবার সময় বললাম যে আপনার দুটো শব্দ আমি গ্রহণ করছি এবং এটাই আমার শুরু এবং শেষ হবে। প্রথমটা দিয়ে শুরু করব এবং মানে আপনার পরের যে শব্দটা সেটা দিয়ে আমি শেষ করব আর কি। আমাদের যে প্রজ্ঞা প্রবাহের প্রথম কথাটা উনি বলেছিলেন সেটা দিয়ে আমি শুরু করছি এবং শেষে যে তমসমা জ্যোতির্গময়ের কথা বলেছিলেন সেটা দিয়ে আমি শুরু করব। মাঝখানটা আমি আজে বাজে জিনিস দিয়ে ভরিয়ে দেবো আর কি, মানে যে কথাগুলো বললাম আর কি। তো আমরা সকাল থেকে এটা শুনলাম। তো আমাদের এইমাত্র বললেন আর কি ডক্টর মিশ্র যে আমরা মানে গ্রামের লোকেদের মূর্খ মনে করি আর কি, কিন্তু শিক্ষা তো সবসময় আমাদের যে শিক্ষা আমরা বিদ্যালয়ে শিখছি অনেক সময় সেটা কিন্তু আমাদের প্রকৃত শিক্ষাকে ভুলিয়ে দেয় আর কি। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম এতে গেলেন তার 40 বছর বয়স, তখন শিলাইদহে জমিদারি দেখতে আর কি। তারপরে উনি গিয়ে যখন প্রথম তো গ্রামের মানুষের সঙ্গে মিশছেন, আগে তো মানুষের সঙ্গে শুধু চাকর বাকর ছাড়া কারোর সঙ্গে মেশার সম্ভাবনা ছিল না। ছোটবেলায় মিশেছেন, তারা ওকে ভয় দেখাতো, জব্দ করে রাখতো যাতে না বেরিয়ে যায়, এরকম আর কি অবস্থার মধ্যে তাকে মানুষ হতে হয়েছিল। যখন উনি ওখানে গ্রামে গেলেন আর কি, গ্রামের মানুষদের সঙ্গে যখন মিশলেন তখন উনি বললেন যে আমি অনেকটা পরে বলেছিলেন এই কথাটা আর কি, মানে যখন প্রথম ওখানে মিশেছিলেন, তারপরে যখন এখানে এসে শান্তিনিকেতন যখন প্রতিষ্ঠিত হলো আর কি, শান্তিনিকেতন নয়, যখন উনি পাঠভবনের ওই বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং উনি দুজন মিলে তৈরি করলেন আর কি, ব্রহ্মবন্ধু উপাধ্যায়কে দিয়ে শুরু করলেন মানে প্রথম মানে শিক্ষক হিসাবে এই কলকাতার একটা স্কুলকে এখানে নিয়ে এসে বিশ্বভারতীতে যখন পাঠভবন 1901 খ্রিস্টাব্দে তৈরি হলো আর কি, তখন উনি বললেন যে আমি এই সমস্ত জায়গায় এই শাহজাদপুরে বা শিলাইদহে গ্রামের মানুষদের সঙ্গে কথা বললাম এবং আমার মনে হলো কথা বলে আর কি যে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি সারা পৃথিবী থেকে পণ্ডিতদের নিয়ে এসেছি আর কি, কিন্তু এই আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্ত পণ্ডিত তারা বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে এসছে, তারাও কিন্তু এদের যে বাস্তব জ্ঞান যতটা আছে আর কি, দেশকে, সমাজকে, মানুষকে, নিজেকে এরা যেভাবে উপলব্ধি করে, প্রকৃতিকে এরা যেভাবে উপলব্ধি করে, আমার বিদ্যালয়ে এই ধরনের একটাও লোক নেই আর কি। ফলত আমরা এই যে গ্রামের মানুষ বলে তাদের আমরা অবজ্ঞা করব আর কি, সেটা আমরা কখনোই করতে পারি না। কারণ অনেক এরকম আনপড় লোক আছে আমরা যাদের মানে ইলিটারেট বলি, ইনলিটারেট ইন দ্য সেন্স অফ সেন্সাস, সেন্সাসে যেভাবে আমরা যাদের আমরা বলি যে নিরক্ষর, মানে লিখতে পারে না। কিন্তু অনেক সময় আমারও তো গ্রামে বাড়ি, আমিও দেখেছি যে এইরকম অনেক মানুষ আছেন যারা আমার অনেক ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি আছে, অনেককে আমি ডিগ্রি দিয়েওছি আর কি, অনেক পিএইচডিও করিয়েছি, কিন্তু দেখেছি যে আমার থেকে তারা অনেক বেশি জ্ঞানী আর কি, এটা আমি দেখেছি। তো আমাদের জ্ঞানের উদ্ভব কোথায় হয়েছে? আমাদের ওই ধরনের একটা পরিমণ্ডল থেকেই, ওই ধরনের পরিমণ্ডল থেকেই কিন্তু আমাদের এই প্রজ্ঞার উদ্ভব হয়েছে। মানুষ তার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে,
তার পরিবেশের মধ্য থেকে তার জ্ঞান পেয়েছে আর কি। এবং ভারতবর্ষ যেহেতু এমন একটা দেশ যেখানে এত নদী, এত গাছপালা, এত বন, এমন একটা প্রাকৃতিক পরিবেশ, এমন একটা সামাজিক পরিবেশ, যেখান থেকে কি হয়েছে, মানুষ তাদের নিজের প্রয়োজনে যতটুকু প্রয়োজন খাদ্যের দরকার তার থেকেও হয়তো বেশি উৎপাদন করতে পেরেছে, যার জন্য কিছু মানুষ পেয়েছে, মানে সময় পেয়েছে গভীরভাবে চিন্তা করার। এবং সমাজও, আমাদের যে আশ্রমগুলো চলতো আগে একটা সময়, দেখবেন সেই আশ্রমগুলো চালাতো কিন্তু আশেপাশের গ্রামের মানুষের অনুদানে চলতো, তাদের উৎপাদন তারা ওখানে দিত। রাজা যে কর নিত, রাজাও কিন্তু ওখানে কিছুটা দিত, সেইভাবেই কিন্তু আশ্রমগুলো চলতো। অনেক সময় আশ্রমের যারা বালক ছিল আর কি, তারাও কিন্তু ওই গ্রামে গ্রামে ভিক্ষে করে নিয়ে আসতো, গোপালন করতো, নানানভাবে তাদের কাজকর্মগুলো চালাতো এবং তাদের জীবন ধারণ করতো আর কি। এবং এই যাদের কাছে তারা পড়াশোনা করতো তারা তো ফ্রি ছিলেন, তারা গভীরভাবে চিন্তা করতে পারতেন। এবং শুধু এই নয়, মানে এই যে প্রবাহটা, তিনি এক ধরনের চিন্তা করে গেছেন, তারপরে একজন এসছেন, তিনি আরেকভাবে চিন্তা করেছেন, তারপরে আরেকজন এসছেন, তিনি আরেকভাবে চিন্তা করেছেন, তাই না? এইভাবে একটা জ্ঞানের প্রবাহ চলেছে আর কি। তো এই যে জ্ঞানের প্রবাহ যেটা চলেছে আর কি, যে দেখবেন এরকম আছে, তার জন্যই কিন্তু আমাদের এরকম হয়েছে। ওই যে বকধার্মিক একটা যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করেছিল না, যে মানে পথ কি, একটা প্রশ্ন ছিল, কপন্থা এরকম ছিল না, কিমাশ্চর্য মতঃপরম, এরকম বকধার্মিক প্রশ্ন করেছিল। তাতে যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন আর কি, বেদা বিভিন্না শ্রুতয়ো বিভিন্না নশৌ ঋষির্যস্য মতং ভিন্নম ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজন জৈনগত সপন্থা, এরকম একটা উত্তর দিয়েছিলেন আর কি। মানে মহাজনরা যে পথে যাবেন সেটাই পথ, এটা বলেছিলেন। কারণ আমরা এই যে বেদ উপনিষদ বা বিভিন্ন ঋষিদের কথা থেকে, কারণ বেদা বিভিন্না শ্রুতয়ও বিভিন্না, কারণ একই জিনিসের উপরে কিন্তু কেউ সহমত হননি। এখনো যখন আমরা বিভিন্ন জিনিস আলোচনা করি, যে কোনো বিষয়েই হোক, বিজ্ঞানের যে কোনো বিষয়ে হোক বা অন্যান্য যে কোনো বিষয়ের উপরেই হোক, যখন আমরা আলোচনা করি কেউ কিন্তু সহমত হতে পারেন না আর কি। একজন একরকম বলছেন, আরেকজন আরেক রকম বলছেন। তো সেরকম তখনও হয়েছিল, হয়তো একজনের কথা, ব্যাসদেবের কথা হয়তো জৈমিনীর মনঃপুত হয়নি, কপিলের কথা হয়তো ব্যাসের মনঃপুত হয়নি, তার জন্য ব্যাস জগৎকে একভাবে দেখেছেন, আরেকজন আরেকভাবে দেখেছেন, কিন্তু জগৎটা একটাই, ব্যাখ্যা করছেন বিভিন্নভাবে। কালকে আমি আস্তে আস্তে একটা গল্প বলছিলাম, হঠাৎ করে আমার মনে পড়ে গেল, সেই গল্পটা হচ্ছে বালানন্দ ব্রহ্মচারীর গল্প আর কি। বালানন্দ ব্রহ্মচারী কি করতেন, তার শিষ্যদের খুব ছোট ছোট গল্প দিয়ে উপদেশ দিতেন আর কি। তো একদিন এরকম যাচ্ছে, একটা হিন্দু ছেলে একটা মুসলমান ছেলে একটা পথ দিয়ে যাচ্ছে আর কি। যেতে যেতে তারা একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়েছে, হঠাৎ করে দেখলো যে গাছে কতকগুলো পাখি ডেকে উঠলো কিচির মিচির করে আর কি, তাদের নিজস্ব ডাক আর কি। তো তখন ওই হিন্দু ছেলেটি মুসলমান ছেলেটিকে বলছে যে পাখিগুলো কি বলছে আর কি, দেখতো। তো বললো যে পাখি, সে মনোযোগ দিয়ে শুনে বলছে যে পাখিগুলো বলছে শুভম তেরা কুদরত, এই কথাটা বললো আর কি। তারপরে বলছে যে না তুই ঠিক বলছিস না, পাখিগুলো বলছে রাম লক্ষ্মণ দশরথ, এটা বলছে আর কি। তারপর আরো দুজনে ঝগড়া লেগে গেল, শুভন্তেরা কুদরত রাম লক্ষ্মণ দশরথ করে। হঠাৎ করে তারা একজন কিছুটা দূরে গিয়ে দেখলো যে একজন ব্যায়ামবীর আছে আর কি, সে ব্যায়াম করছে, তাকে ডেকে নিয়ে এলো। ডেকে নিয়ে এসে বলছে দেখো তো পাখিগুলো কি বলছে। পাখিগুলো তাদের নিজের কথা বলছে, কিন্তু সে শুনলো অন্যভাবে আর কি। সে বলল যে পাখিগুলো তোমরা যা বলছো একটাও ঠিক নয়, পাখিগুলো বলছে ডান মুদগার কসরত, এটা আর কি। তো নিজের মতো তার আর কি অনুভূতি হয়েছে। তারপরে তিনজনে ঝগড়া লেগেছে, তখন একজন চাষি পেরিয়ে যাচ্ছে আর কি, চাষিকে ডেকেছে যে দেখো তো পাখিগুলো কি বলছে। তখন চাষি বলল যে না, তোমাদের তিনটের কোনোটাই ঠিক না, পাখিগুলো বলছে পেঁয়াজ লসুন আদরক, এরকম আর কি। তো একই জিনিস আর কি, একই জিনিস, ঘটনাটা একই, কিন্তু বিভিন্ন জন এক্সপ্লেইন করছেন বিভিন্ন রকমে। আমাদের এই যে মহাবিশ্বের সৃষ্টি, আমরা কেন এসেছি, আমাদের অবস্থান, আমরা কোথায় যাব, এই যে ঘটনাগুলো আর কি, যেগুলো প্রতিনিয়ত আমরা লক্ষ্য করছি, আমরা দেখছি যে আমরা জন্মাচ্ছি, আবার কিছুদিন বড় হচ্ছি, আবার মরে যাচ্ছি আর কি। অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত অব্যক্ত নিধনানি এব। আমরা দেখছি একসময় আমরা কেউ ছিলাম না,
সবাই দেখবেন কেউই ছিলাম না আর কি, অব্যক্ত ছিলাম, মাঝখানে ব্যক্ত হলাম, তারপরে আবার কিছুদিন আমরা বেঁচে থাকলাম, তারপরে আবার অব্যক্ত হয়ে যাব আর কি। অব্যক্ত হয়ে কি চলেই যাব? যেতে পারি না। বিজ্ঞানের এখন পর্যন্ত বিজ্ঞান যে আবিষ্কার করেছে তাতে আমরা কিন্তু হারিয়ে যাব না আর কি। আমরা থাকবো। কিভাবে থাকবো? রূপান্তরে থাকবো, অন্য রূপে থাকবো। বিবেকানন্দ যেটাকে বলছেন যে এখন আমাদের একটা সেন্টার আছে এবং সেন্টারের কোনো পরিধি নেই। এটা হচ্ছে একটা আমাদের জন্ম। যখন এই সেন্টারটা ট্রান্সফার হয়ে আরেকটা জায়গায় যাবে সেখানেও কোনো পরিধি থাকবে না, সেটাও আমাদের আরেকটা জন্ম। আমাদের প্রত্যেকের জন্যে, প্রত্যেক মানে শুধুমাত্র এ নয়, মানুষ নয়, ভূতানি, সমস্ত ভূত আর কি, অব্যক্তা দিইনি ভূতানি, সবাই আর কি, সবার জন্যেই আমাদের এই একই নিয়ম আর কি। সমস্ত গাছপালা, পাথর, পশু পাখি আমরা যা দেখছি সব একই আর কি। তো এইভাবেই কিন্তু আমাদের এই যে প্রজ্ঞাত্ম প্রবাহ, একজন একরকম বলেছেন, তারপরের জন আরেক রকম বললেন। বিজ্ঞানে যেমন আবিষ্কার হয়েছে আর কি, নিউটন একরকম বললেন, ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স বললেন যে এটাই হচ্ছে আমাদের বিশ্বের এরকম আর কি। আমরা আমাদের ভারতেও আছে, দরকার হলে সেই সংস্কৃত শ্লোকগুলো আপনাদের আমি শুনিয়ে দিতে পারি, আমি ওগুলো বার করে রেখেছি, কিন্তু যেহেতু অনেক সময় লাগবে বলে আমি আর এটা বলছি না আর কি। আমাদের এই যে আর্যভট্ট, ভাস্করাচার্য, এদের যে কথাগুলো, যে সিদ্ধান্ত শিরোমণি, গোলাধ্যায়, তারপরে আমাদের সূর্য সিদ্ধান্ত, এগুলো আমি কয়েকটা শ্লোক এই এতে দেখলাম যে রয়েছে আর কি। এগুলো বার করা আছে আমার কাছে, প্রয়োজন হলে সময় থাকলে হয়তো শুনিয়ে দেওয়া যেতে পারে আর কি। যে আমাদের ঋষিরা বিভিন্ন আমাদের এক্সিস্টেন্স সম্পর্কে, এই মহাবিশ্বের এক্সিস্টেন্স সম্পর্কে কি ভেবেছিলেন আর কি, সেই কথাগুলো এখানে রয়েছে। এবং এগুলো কিন্তু এ নয়, ফেলে দেওয়ার মতো নয়। অনেক সময় মেঘনাদ সাহাকে লোকে বলে যে আমরা যা করছি, লোকে বলে এটা বেদে আছে আর কি। উনি তো বাঙাল ছিলেন, তার জন্য বেদকে হয়তো বেদ বলতেন আর কি, মানে ব্যঙ্গ করে বলতেন। কিন্তু মেঘনাদ সাহার পুরো ঘটনাগুলো তারা জানে না বা পুরোটা পড়েনি আর কি, শুধু ওইটুকুই শুধু কোট করে। যেমন মার্কসকে কোট করে যে ওপিয়াম, ধর্ম হচ্ছে ওপিয়াম ফর দ্য পিপল আর কি, মানুষকে আফিং খাওয়ানোর মতো আর কি। কিন্তু তারপরে যে তার ইন্টারপ্রিটেশন আছে, তারপরে যে অনেকটা সে লিখেছে, সে কথাগুলো আর কেউ জানেও না, পড়েও না। এই শুনে এই সমস্ত কথা আমরা বলে বেড়াই। মেঘনাদ সাহাকে ওই জন্য আমরা অনেকেই হয়তো ব্যঙ্গ করতাম। কিন্তু আমাদের যে, আমি তো ছোট ছিলাম, আমার বাড়ি হচ্ছে, মানে আমার জানা অন্তত 10-12 পুরুষ আর কি, 12 আমাদের যে আর কি, মানে অ্যানসেস্টার্স, তারা সব সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন আর কি। আমি কিন্তু সংস্কৃত কিছু জানি না, মানে কখনো পড়িনি আর কি। কিন্তু সংস্কৃত আমার এমনি অটোমেটিক্যালি যেহেতু আমার রক্তের মধ্যে আছে, যার জন্য হয়তো একটু এসে গেছে আর কি। কিছুটা হয়তো আমি পড়লে বুঝতে পারি, বলতে পারি, সবই পারি আর কি। সংস্কৃতের জটিল জটিল বই যদি চোখের সামনে পড়ে, আমি এখনই বলছিলাম যে বাণভট্টের কাদম্বরীও যদি আমি পড়ি, মনে হচ্ছে যেন বুঝতে পারি। কালিদাসের যদি মেঘদূত পড়ি, মনে হচ্ছে যেন বুঝতে পারি আর কি। তারাও কিন্তু কি করেছেন, মানে এই যে এই বিভিন্নভাবে আমাদের এই প্রজ্ঞা তো এগিয়ে যাচ্ছে এইভাবে। তো মেঘনাদ সাহাও করেছেন কি, যখন আমাদের দেখা গেল যে আমার পূর্বপুরুষকে দেখতাম যে বিভিন্ন পাঁজির থেকে রিকোয়েস্ট যেত তো, যে এই গ্রহণটা কখন লাগবে, এই গ্রহণটা কখন ছাড়বে, এই অষ্টমী কখন লাগবে, নবমী কখন লাগবে, এইসবের জন্য যেত আর কি। তো আমার দাদু তো এই বড় গণিত জানতেন না, কিন্তু উনি এইগুলো ক্যালকুলেশন করে দেখতাম যে ওদের দিয়ে দিত, যে গ্রহণ, সূর্যগ্রহণ এতক্ষণে লাগবে, চন্দ্রগ্রহণ এতক্ষণ থাকবে, এগুলো কিন্তু দিতেন। কি করে দিতেন আমি সেটা জানি না আর কি। নিশ্চয়ই কোনো পদ্ধতি, আমাদের প্রাচীন পদ্ধতি ছিল যেগুলো হয়তো আমরা হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের বাড়িতে পুঁথির মধ্যে তালপাতার পুঁথি কিছু ছিল, আমরা সেগুলো পরবর্তীকালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দিয়ে দিয়েছি 143টা পুঁথি আর কি। তো তার মধ্যে হয়তো থেকেও থাকতে পারে আর কি, যেগুলো পড়েছেন। কারণ আমার তো সেই বুদ্ধি, সেই জ্ঞান, সেই মানে অধিগম্যতা ছিল না বলে আমি এগুলো বুঝতে পারিনি। কিন্তু আমি পরে গণিত পড়েছি আর কি। আমি যখন গণিত পড়েছি, গণিতের সাহায্যে কিন্তু আমি ক্যালকুলেট করে দিতে পারি যে প্রতি বছর তো 7টা গ্রহণ হয়, 4টে সূর্যগ্রহণ বা 3টে চন্দ্রগ্রহণ, অথবা 4টে চন্দ্রগ্রহণ, 3টে সূর্যগ্রহণ। এই গ্রহণ কখন লাগবে, কখন ছাড়বে, এগুলো কিন্তু আমি মডার্ন ম্যাথমেটিক্সের সাহায্যে করে দিতে পারি আর কি। কিন্তু আমার দাদুও এগুলো করতেন, হয়তো তাতে দু একটু টাইমের এদিক ওদিক থাকতো, কিন্তু এখন আর সেটা মডার্ন গণিতে সেটা থাকবে না। কিন্তু তাও তো একটা ছিল আমাদের। যেমন অনেক আগে ঋগ্বেদেও আমি দেখেছি, ঋগ্বেদ পড়তে গিয়ে দেখেছি ওখানে মঘা, মৃগশিরা, ফাল্গুনী, এই সমস্ত নক্ষত্রের কথাগুলো রয়েছে। এই যে আমরা যখন মডার্ন
ম্যাথমেটিক্স পড়ছি আর কি, মডার্ন ম্যাথমেটিক্সে ধরুন আমাদের তো 12টা রাশির কথা আমরা জানি, কিন্তু এই আমাদের যে আমরা ধরে নিলাম আর কি যে সূর্য মানে পৃথিবী সূর্য আছে আর পৃথিবী আছে, আমরা ধরে নিচ্ছি। আমরা তো আগে মনে করতাম যে আমরা পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে আছি, পৃথিবী হয়তো স্থির, সূর্য ঘুরে বেড়াচ্ছে আর কি, জিওসেন্ট্রিক থিওরি আর কি, যেটা পরবর্তীকালে এটা বদলে গেছে, হেলিওসেন্ট্রিক থিওরি হয়েছে। সেটাও ঠিক কিনা আমরা জানি না, কারণ এটা তো পৃথিবীটা তো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই, কারণ একটা জায়গায় আমরা দ্য থিওরি অফ দ্য এক্সপান্ডিং ইউনিভার্সের কথা জানি। যদি সেটা এক্সপান্ড করে থাকে তাহলে তো পৃথিবীও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে না আর কি, সূর্যও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে না, সবাই চলমান এবং এটা বেড়ে যাচ্ছে। এটা বাড়তে বাড়তে কি হবে, একটা জায়গায় পৌঁছাবে। যদি এরকম ক্রমপ্রসারণ হয় তাহলে তার একটা বিপরীত ক্রিয়াও থাকবে, ক্রমসংকোচনও থাকবে আর কি। যখন ক্রমসংকোচন হবে তখন কি হবে, ক্রমসংকোচন হলে আবার উল্টো দিক থেকে এটা ঘুরে আসবে। আজকে আমরা যেমন ধরুন এখানে এতগুলো লোক একসাথে মিলিত হয়েছি, তাই না? আবার হয়তো কত থাউজেন্ডস অফ মিলিয়নস অফ ইয়ার্স আফটার আমরা আবার এই জায়গায় ফিরে আসবো আর কি। সেটা কিন্তু ওই ফিরতি পথে হবে আর কি, ফিরতি পথে আমাদের এটা হবে। কিন্তু সেইটা আমাদের কাছে এখন আমরা যখন ওই পথে যাচ্ছি, সময়ের এই ডিরেকশনে যাচ্ছি, তখন মনে হচ্ছে যে খুব সুন্দর, কিন্তু আবার যখন ফিরবো এখন যদি চিন্তা করি তাহলে সেটা খুব মারাত্মক, ভয়ঙ্কর বলে আমাদের কাছে মনে হবে। ধরুন আমি মৃত্যুর থেকে বুড়ো হলাম, তারপরে আবার ছোট হলাম, জন্মালাম, মাতৃগর্ভে গেলাম, এইভাবে একটা ফেরার প্রক্রিয়া আর কি। ক্রমপ্রসারণ যদি হয় তাহলে ক্রমসংকোচনের প্রক্রিয়াটাও কিন্তু এই ধরনেরই হবে বলে লজিক্যালি এটা আমার মনে হয়। এটা ঠিক কি ভুল আমি জানি না আর কি। লজিকটা যদি আমি মানি, যদি লজিক যদি মেনে নিই, তাহলে কিন্তু এই ধরনেরই হওয়ার কথা। আমরা আবার এখানে ঘুরে আসব। তো আমাদের এই যে প্রজ্ঞা চলছে আর কি, প্রজ্ঞার যে ধারাটা আমাদের চলছে, আমি গণিতের কথা বলছিলাম, গণিতের কথা আমাদের আইআইটির ডাইরেক্টর মশাইও কিছু বলেছিলেন। আমাদের গণিতে ধরুন আমি এখনই একটা বই দেখে এলাম, তাপস কুমার সরকার লিখেছেন আর কি, বাইরে আমি জাস্ট কয়েকটা পাতা উল্টালাম, ওখানে দেখলাম যে লেখা রয়েছে যে ওখানে এই ব্রহ্মগুপ্তের কথা রয়েছে, ভাস্করাচার্যের কথা রয়েছে, আর্যভট্টের কথা রয়েছে। কিন্তু এই যে রেগুলার ফিগার যেগুলো আর কি, জ্যামিতির যেগুলো রেগুলার ফিগার, সেগুলো কিন্তু আমি সামবেদেও দেখেছি আর কি। সামবেদে দেখবেন যখন আমাদের ঘরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়, তো তখন দেখবেন বিভিন্ন মন্ত্র পড়া হয় না? যেমন আসনের জন্য আমরা মন্ত্র পড়ছি, অশ্ব আসন মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষি সুতলং ছন্দ, এরকম আছে না? তো আসন উপবেশনে বিনিয়োগ, এরকম আছে যে পৃথ্বীত্বয়া ধৃতা লোকা দেবীত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা তঞ্চ ধারয়মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচা আসনম, এরকম আছে না? যে আমি আসনের উপরে বসে আছি, এই আসনকে কে ধরে রেখেছে? পৃথিবীকে কে ধরে রেখেছে? যে ধরে রেখেছে তাকে কে ধরে রেখেছে? এই সমস্ত প্রশ্নগুলো কিন্তু ওখানে আছে আর কি। নিশ্চয়ই কোনো একটা মহাশক্তি, যাকে আমরা ঈশ্বর বলছি, তিনি এই ব্যবস্থাটা করেছেন, এরকম আমাদের আছে। তেমনি ওখানে দেখবেন আমাদের যখন আমরা আধার শক্তির পূজা করি আর কি, সামবেদের থেকে বলছি আর কি, সামবেদে আমরা আধার শক্তির পূজা করি, ওং আধার শক্তয়ে নমঃ, ওং কুর্মায় নমঃ, ওং পৃথিব্যয়ে নমঃ, এরকম আমরা মন্ত্র বলি না? সেখানে দেখবেন এরকম একটা কথা আছে আর কি, যে প্রথমে একটা ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন করো, একটা ত্রিভুজ, তারপরে তার উপরে একটা বৃত্তমণ্ডল অঙ্কন করো আর কি, সার্কেল অঙ্কন করো, তারপরে একটা চতুর্ভুজ অঙ্কন করো আর কি, তারপরে ওখানে আধার শক্তির পূজা করো, কুর্মের পূজা করো, পৃথিবীর পূজা করো আর কি, তারপরে তোমার পূজাটা আরম্ভ করবে। ওং বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ বলে পূজাটা জল ফেলে পূজাটা আরম্ভ করবে। তাহলে আমাদের এই যে রেগুলার ফিগারগুলো, এই রেগুলার ফিগারগুলো সম্পর্কে যদি সামবেদে থাকে, সামবেদ কত বছরের পুরনো আমরা জানি না, নিশ্চয়ই উনি পিথাগোরিয়ান থিওরেমের কথা বলছিলেন, পিথাগোরাসের অনেক আগেকার ঘটনা হবে, সামবেদ নিশ্চয়ই হবে। তার যে ল্যাঙ্গুয়েজ, তার যে প্রেজেন্টেশন, যে সামাজিক কনটেক্সটের কথা বলছে, তখন মাত্র মানুষ চাষ করতে শিখেছে, কারণ ঋগ্বেদে কিন্তু চাষের কথা নেই। ঋগ্বেদে কি আছে? ঋগ্বেদে আমি সূর্যকে দেখছি, অগ্নিকে দেখছি, আমার আশেপাশে যে প্রকৃতিকে দেখছি, আমরা তার কথা বলা আছে আর কি। কিন্তু সামবেদে কি আছে? সামবেদে দেখবেন যখন অধিবাস হচ্ছে, সামবেদের মন্ত্র অনুযায়ী সেখানে এই ধরনের মন্ত্র আছে, সেখানে চাষ হচ্ছে, গোপালন হয়েছে, সবই হয়েছে, একটা সেটেলমেন্ট হয়েছে, হিউম্যান সেটেলমেন্ট হয়েছে, মানুষের অনেক জ্ঞানগম্যী হয়েছে। তাছাড়া তো এই মন্ত্র হতে পারে না। ওখানে দেখবেন এইরকম আছে যে আমরা কেন চাষ করছি, চাষ করার কারণ এবং চাষ আমাদের করতে হবে তার কারণগুলো দেওয়া রয়েছে। ওখানে বলা হচ্ছে যে ওং ধান্যমসি ধীনুহি দেবান ধীনুহি পৃথিবীং ইয়চ্ছ পৃথিবীং দৃঙ্ঘ পৃথিবীং মাহিংসি ওং ঋদ্ধতাম
ঋদ্ধতাম ঋদ্ধতাম, এই কথা বলা আছে আর কি। তার মানে কি, ওং ধান্যমসি ধীনুই, আমি দেবতাকে ধান দিয়ে করছি, ধান অর্পণ করছি। দেবান ধীনুহি, পৃথিবীকে আমরা কি করছি, কর্ষণ করছি। কর্ষণ করো, পৃথিবীকে কর্ষণ করো, কর্ষণ করো, বেশি ধান উৎপাদন করো, তাতে কি হবে, সমাজ এবং দেশের সমৃদ্ধি হবে, এই কথাটা বলছে। অ্যাজ মোর ইউ প্রডিউস দ্য সোসাইটি উইল প্রোগ্রেস, এই কথাটা বলা হচ্ছে আর কি। কিন্তু কিভাবে করবে এটা, পৃথিবী মাহিংসী, এতে যেন পৃথিবীর যতটুকু দরকার ততটুকুই পৃথিবীকে আঘাত করবে, তার বাইরে করবে না আর কি। এখন আমরা ডক্টর মিশ্রের কথা থেকে শুনলাম যে পৃথিবীকে আমরা অনেক আঘাত করে চলেছি। তো আমাদের এই যে জ্ঞানের প্রবাহ, এই জ্ঞানের প্রবাহ কিন্তু প্রবহমান, কিন্তু এই প্রবহমান যদি প্রবাহিত থাকে, বেগেন শুদ্ধন্তি বলা হলো না, যে এটা নদী বেগেন শুদ্ধন্তি, মানে যে কোনো প্রবাহই যদি তার বেগ হারিয়ে যায় তখন কিন্তু সে বিশুদ্ধ আর থাকে না আর কি। আমাদের সমাজেও এই যে জ্ঞান পরম্পরা, এটাও যখন এগিয়েছে অনেক সময়, তখন সমাজে নানান ধরনের সমস্যা চলে আসে। তো সমস্যার ফলে কিন্তু এটা সংকীর্ণ হয়ে যায়। যেমন আমাদের বেশি দূরে যেতে হবে না, কিছু দূর আগেও আমরা দেখেছি, বিশেষ করে এটা আপার কাস্ট, সাধারণত ব্রাহ্মণদের মধ্যেই বেশি প্রচলিত ছিল, তাদের বিধবা মেয়েদের পুড়িয়ে দেওয়া হতো আর কি, সতীদাহ প্রথা ছিল। এটা শাস্ত্রে কোথাও তার বিধান নেই। এটার জন্যে রামমোহন রায় প্রচুর অধ্যয়ন করেছেন, এবং রামমোহন রায়ের প্রত্যেকটা লেখা আমার পড়া আছে আর কি, তার বেদ থেকে তার সমস্ত কিছু লেখা, তার সমাচার দর্পণ যতদিন উনি করেছিলেন, এগুলো সবগুলোই পড়ে দেখেছি আর কি। এবং উনি এত পড়েছেন, তাছাড়া ধরুন এই যে আমাদের ভারতবর্ষে একজন ICS অফিসার, তিনি করেছিলেন কি, ভারতবর্ষের একটা প্রথা আর কি, বহু বিবাহ প্রথা ছিল আর কি, এরকম একটা বহু বিবাহ প্রথা ছিল, কুলিনদের ছিল এটা আর কি, কুলিনদের মধ্যে এই বহু বিবাহ প্রথাটা ছিল। তো উনি একটা দেখিয়েছেন যে এমন নাম দিয়েছেন আর কি, নাম ঠিকানা সব দিয়েছেন, যে অমুক কুলিন তিনি 173টা বিয়ে করেছেন, অমুক কুলিন তিনি 85টা বিয়ে করেছেন, একবারই নাম দিয়ে ঠিকানা দিয়ে, তার বইয়ের ঠিকানা দেওয়া আছে, সবগুলো দেওয়া আছে আর কি। মানে এই শ্বশুর বাড়িতে আজ খাচ্ছে, ওই শ্বশুর বাড়িতে আজ খাচ্ছে, এরকম। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বীরভূমের, উনি লিখেছেন যে আমার বাবাকে আমি চিনতাম না, যখন আমার বাবা সোনারুন্দি জমিদার বাড়িতে কাজ করতেন, আমার মা আমাকে পাঠালো আমার বাবার কাছে, প্রথম আমি যখন যাচ্ছি বড় হয়ে, তখন আমাকে লোকে ব্যঙ্গ করছে যে তুমি কি বাবা চিনতে পারো, তো আমাকে একটা বর্ণনা দিয়ে দিয়েছিলেন বলে আমি চিনতে পারলাম, এই স্বীকারোক্তিটা উনি করেছেন আর কি। এই ছিল আমাদের সমাজ ব্যবস্থা, তাই না? একজন মারা গেল, 173 জন মেয়ে বিধবা হয়ে গেল আর কি, এরকম একটা অবস্থা আমাদের ছিল আর কি। এবং কারা বিধবা হয়ে যেত, যদি আপনারা শরৎচন্দ্রের লেখা পড়ে থাকেন, শরৎচন্দ্রের লেখার মধ্যে এরকম আছে আর কি, যে বাঁকুড়ার জেলা শাসক হুগলিতে বদলি হইয়া আসিলেন, পাচকটিকেও তাহার সঙ্গে আনিলেন। মানে রাজলক্ষ্মী সুরলক্ষ্মীর পিতৃবিয়োগের পরে দুজন মামা বাড়িতে মানুষ হচ্ছিল, এবং মামারা তাকে বার্ডেন মনে করেছিল আর কি। বার্ডেন মনে করার পরে কি হয়েছিল, যে এদের তাড়াতাড়ি বিদায় করতে হবে। কোথায় বিদায় করবে, সেই পাচককে তারা পাত্র হিসাবে বাছলেন, এবং যখন তার কাছে গেলেন আর কি, তখন দেখা গেল যে রাজলক্ষ্মী সুরলক্ষ্মীকে উদ্ধার করার জন্য তাকে কত টাকা দিতে হবে, তিনি 200 টাকা চাইলেন। তিনি বললেন যে 200 টাকা আমি দিতে পারবো না, আমি হয়তো 20 টাকা দিতে পারবো। তখন কতগুলো কথোপকথন আছে, আমি সেগুলো বলছি না, শরৎচন্দ্রের কথা তো একটু খারাপ লাগবে আর কি। তো তারপরে উনি বললেন যে ওই অত টাকা দিয়ে, জমি জায়গা বিক্রি করে অত টাকা দিয়ে ওই 2 কন্যাকে উদ্ধার করা হলো, ব্রাহ্মণের হাতে দেওয়া হলো, এবং ব্রাহ্মণ মহাশয় পটল তুলিলেন সঙ্গে সঙ্গে, বিয়ের পরেই 2 জন বিধবা হয়ে গেল আর কি, তাই না? এই ছিল আমাদের সমাজ ব্যবস্থা। তো এগুলো আমাদের যে এই প্রবাহ, জ্ঞানের যে প্রবাহ, এই প্রবাহ আমাদের সমাজই নানান সংকীর্ণতা দিয়ে মাঝে মাঝে একে, যেহেতু বেগ ছিল না তাই কলুষিত হয়েছিল, সেই কলুষকে মুক্ত করার জন্যে আমরা বলেছি যে ওই যে ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠাইয়েছো বারে বারে, তার জন্য এসেছিলেন রামমোহন রায়, তার জন্য এসেছিলেন আমাদের বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর যখন এটা বিধবা বিবাহের প্রথা চালু করতে যাচ্ছেন, যে একটা 5 বছরের মেয়ে সে বিধবা হয়ে গেছে, একটা 12 বছরের মেয়ে সে বিধবা হয়ে গেছে, তাকে সারা জীবন সাদা থান পরে এবং নিরামিষ খেয়ে একাদশী করে কাটাতে হবে, যখন এই ব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন, তখন সবচাইতে বাধা দিয়েছিল পণ্ডিতেরাই, বড় বড় পণ্ডিতেরাই। তখন বিদ্যাসাগর কি করলেন, সমস্ত শাস্ত্র ঘাটলেন, কোথাও দেখলেন যে এরকম মানে স্বামী মরে গেলে মেয়েরা আর বিয়ে করতে পারবে না, এরকম নিয়ম কোথাও নেই। উনি খুঁজে খুঁজে বার করলেন,
দেখলেন আমাদের যে সংহিতা আছে আর কি, পরাশর সংহিতা, সেখানে এই শ্লোকটা পেলেন, নষ্টে মৃতে প্রবজ্জিতে ক্লিবে চ পতিতে পতৌ পঞ্চসু আপৎসু নারীণাং পতিরণ্য বিধীয়তে। এই কথাটা আছে আর কি। নষ্টে মানে কেউ যদি নষ্ট হয়ে যায়, ধরুন রোগে খারাপ হয়ে গেল বা কিছু হয়ে গেল, যদি মরে গেল, যদি প্রবজ্জিত মানে সন্ন্যাস নিয়ে চলে গেলেন স্ত্রীকে ছেড়ে, পতিতে পতৌ মানে ক্লিবে, ক্লিবে মানে পুরুষত্বহীন যদি কোনো পতি হয়, স্বামী হয়, পতিতে পতৌ যে এমন মদ খেয়ে এসে ঠেঙাচ্ছে, এরকম যদি পতি হয়, তাহলে কি আছে, এই 5টা আপতের ক্ষেত্রে নারীনাং নারীদের পতিরণ্য বিধিয়তে, বিধিয়তে মানে বিধান আছে, তাদের অন্য পতির গ্রহণ করা উচিত। এই বিধিয়তে কথাটার এই অর্থ আর কি, পতিরণ্য বিধিয়তে। এইভাবে কিন্তু বিদ্যাসাগর আমাদের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন আর কি। রামমোহন রায় আমাদের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। তো আমাদের এই যে জ্ঞানের প্রবাহ, এই প্রবাহটা কিন্তু মুঘল আমলে ততটা বন্ধ হয়নি। ওরা তো এসেছিল লুট করতে, মূলত বাংলায় লুট করে বা অন্যান্য জায়গায় লুট করে, বিদেশেও পাচার করেনি। দিল্লিতে, লখনৌতে ডেভেলপমেন্ট হয়েছে আর কি, উন্নয়ন হয়েছে, আগ্রা, এই জায়গাগুলো। কিন্তু ব্রিটিশরা যেটা করেছিল, ব্রিটিশরা করেছিল কি, আমাদের সম্পদ তারা নিয়ে চলে গেছে আর কি। ব্রিটেনের যে যে রেভলিউশনের জন্যে যে ক্যাপিটাল ফরমেশন হয়েছিল, তার 33% হয়েছিল আমাদের এই যে মানে কৃষকদের মানে দমন পীড়ন করে, খাজনা আদায় করে, কৃষকদের অত্যাচার করে, লুণ্ঠন করে ভারত থেকে নিয়ে গিয়ে আর কি। ভারত বেশি লুণ্ঠিত হয়েছে, এবং লুণ্ঠন করতে গেলে কি একটা ক্লাস চাই, এবং বিদ্যাসাগরকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল 1942 খ্রিস্টাব্দে, যে ফোর্ট উইলিয়াম যে সমস্ত অফিসাররা আসছেন তাদের তুমি পড়াও। তো বিদ্যাসাগর দেখলেন যে যারা ভারতবর্ষে পড়াতে আসছে তাদের তো ভারত সম্পর্কে তাদের ধারণা চাই। তার জন্য বিদ্যাসাগর, বাংলায় কোনো বই ছিল না তখন, উনি বাংলায় একটা বই লিখেছিলেন বাসুদেব চরিত বলে আর কি। কারণ কৃষ্ণের মতো বড় চরিত্র তো আর ভারতবর্ষে নেই। কৃষ্ণের উপর একটা উনি বই লিখলেন আর কি, বাসুদেব চরিত বলে। সেই বই কিন্তু গৃহীত হলো না। না গৃহীত হওয়ার কারণ কি, গৃহীত না হওয়ার কারণ কি, দেখলো যে যদি এই বাংলার কালচারে, যদি ভারতীয় কালচারে এরা জেনে যায়, তাহলে কিন্তু এরা মানে আমাদের যেটা উদ্দেশ্য, যেটা মেকলে করতে চেয়েছিলেন 1836-এ, বিদ্যাসাগর 1842-তে করেছিলেন, 1836-এ, তাহলে মেকলের পুরো প্রোগ্রামটা বানচাল হয়ে যাবে আর কি। তার জন্য বিদ্যাসাগরকে ওটা পড়াতে দেওয়া হলো না। পরে উনি আরো বই লিখলেন, বেতাল পঞ্চবিংশতি ইত্যাদি, এবং সেই অনুযায়ী তাদের পাঠ দেওয়া হতে শুরু করলো আর কি। এইভাবে কিন্তু আমাদের যে পরম্পরাটা মাঝে মাঝে হয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষ তো সব কিছু একদম হারিয়ে যায়নি, সব কিছু আছে। তো আমাদের কি হচ্ছে, আমরা বোধহয় মিলন সময় হয়ে গেছে, কি ছেড়ে দেবো? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আর বেশিক্ষণ সময় নিচ্ছি না, কারণ বলতে গেলে তো আর সময় শেষ হবে না। কারণ উনিও যেমন ঘন্টা দেড়েক বলতে পারেন, আমারও তেমনি। হ্যাঁ আচ্ছা, কিছুক্ষণ বলছি তো, আচ্ছা বলছি, কিছুক্ষণ বলি। তো আমাদের এই যে মানে আমরা আমাদের এই যে যেটা দেখছি আর কি, আমাদের এখানে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছে, আমরা মানে বিদেশকে অনেক কিছুই, বিদেশ হয়তো আমাদের কাছ থেকে অনেক কিছুই নিয়ে গেছে। আমাদের গণিতে আমরা দেখেছি, এই যে যেগুলো বলছিলাম যে রেগুলার ফিগার্স, বলছিলাম না যে আমাদের মানে এই যে এখনই আমি সামবেদ থেকে এটা বলছিলাম, সামবেদে আছে, যজুর্বেদে আছে, এগুলো ত্রিকোণমণ্ডল, বৃত্ত ইত্যাদি। তো আমরা সাধারণত যেগুলো পড়ি আর কি, সেগুলো ইউক্লিডিয়ান প্রিন্সিপলস পড়ি আর কি। ইউক্লিড এগুলোকে দেখবেন, একটা যদি বৃত্ত থাকে, সেই বৃত্তের একটা জ্যা আছে, আপনি বৃত্তের সেন্টার থেকে একটা লম্ব টানলেন, লম্বটা কি করবে, ওই জ্যাটাকে সমদ্বিখণ্ডিত করবে। একটা সামন্তরিক আছে, যারা পড়েছেন একটু জ্যামিতি ইত্যাদি, তারা দেখবেন যে সামন্তরিকে যদি একটা কর্ণ টানি, তাহলে সামন্তরিকটা দুটো মানে সর্বসমত্রিভুজে বিভক্ত হবে, এরকম হবে না? তো এরকম অনেকগুলো আমাদের কি আছে, এগুলোকে বলা হয় মানে প্রপোজিশনস, উপপাদ্য আর কি। মানে আমরা এই জায়গায় সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছাচ্ছি। তো আমাদের কি হচ্ছে যে ওই উনি করেছিলেন কি 12টা মানে 26টা ডেফিনেশন নিয়েছিলেন। কিসের ডেফিনেশন? লাইন, কোণ, বিন্দু ইত্যাদির ডেফিনেশন নিয়েছিলেন। 26টা ডেফিনেশন আর 12টা অ্যাক্সিয়াম দিয়ে এই 42টা প্রপোজিশন ইউক্লিড ডিরাইভ করেছিলেন আর কি। এগুলো আমরা পড়তাম, আমরা পড়েছি বিভিন্ন আমাদের জ্যামিতিতে, হায়ার সেকেন্ডারি পর্যন্ত বা 10 পর্যন্ত এই সমস্তগুলো আমরা পড়েছি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এই যে এতগুলো ডেফিনেশন নেওয়া সত্ত্বেও, এতগুলো অ্যাক্সিয়াম সত্ত্বেও কি হচ্ছে, আমরা সমস্ত কিছু
মানে ঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছি না। তার জন্য একজন বড় ম্যাথমেটিশিয়ান আর কি, তার নাম হচ্ছে হিলবার্ট, তিনি করলেন কি, ওগুলোকে অনেক কমিয়ে দিলেন। এত দরকার নেই, শুধু তিনটে কথা, তিনটে তোমরা মেনে নাও। পয়েন্ট, এটাকে কোশ্চেন করো না। পয়েন্ট যদি আপনি দেখেন, একটা পয়েন্ট আমি দিলাম, এই পয়েন্টটাকে যদি আপনি খালি চোখে দেখেন, তো আমরা যে ডেফিনেশন দিচ্ছি সেটা মেনে নিতে আমার কোনো নেই, বাধা নেই। যার শুধুমাত্র অবস্থিতি আছে, দৈর্ঘ্য প্রস্থ ইত্যাদি কিছু নেই, তাকে আমরা বিন্দু বলবো। বিটুইননেস মানে আমি ধরুন এইটা আমার আর অনিলদার মাঝখানে আছে, এটাকে যদি আমি মেনে নিই, অ্যান্ড ইকুই ডিস্টেন্স, এই হারমোনিয়ামটা আমার থেকে এবং ওই চেয়ারটার থেকে সমদূরত্বে আছে, এই তিনটে কথাকে যদি আমি মেনে নিই, না মানতে পারি, না মানলে আমাকে তার অল্টারনেটিভ দিতে হবে। কারণ আমি যদি ওই পয়েন্টটাকে দিয়ে দেখি আর কি, মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখি, বলের মতো লাগবে, তার সবই আছে, তাই না, সবই আছে। তো আমার এই যে যদি আমি এই তিনটাকে মেনে নিই, তাহলেও কিন্তু এই 42টা প্রপোজিশন ডিরাইভ করে দেওয়া যায় আর কি। এটা যে শুধু এতে হয়েছে তা নয়, ম্যাথমেটিক্সে হয়েছে তা নয়, জিওমেট্রিতে হয়েছে তা নয়, ম্যাথমেটিক্সে হয়েছে। আমি যে গুনতে পারি, কাউন্টিং, এর থেকে আমার এন্টায়ার ম্যাথমেটিক্সের ফাউন্ডেশনটা ডিরাইভ করে দেওয়া যায়। আমার যে দুটো জিনিসের মধ্যে আমি কোনটাকে পছন্দ করি, বা দুটো আমার একই রকম লাগে কিনা, এইটুকু আইডিয়া থেকে এন্টায়ার ইকোনমিক্সের ফাউন্ডেশন মানে পুরো বিল্ডিংটা তুলে দেওয়া যায় আর কি। ফিজিক্সেও এরকম হয়েছে, স্ট্যাটিস্টিক্সেও এরকম হয়েছে। এখন কিন্তু বিজ্ঞান এরকম জায়গায় একটা পৌঁছেছে আর কি আমাদের। কিন্তু এই ধারণাটা প্রথম কে তৈরি করেছিলেন বলুন তো? এই ধারণাটা ভাষার ক্ষেত্রে প্রথম তৈরি করেছিলেন পাণিনি, তক্ষশিলাতে কতদিন আগে আর কি। এখন একটা বই বেরিয়েছে নতুন আর কি, এটা লিখেছেন জনার্দন গানেরি আর কি, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক। শোনা যাচ্ছিল যে রাষ্ট্রপতি, এই যে রাধাকৃষ্ণনের পোস্টটা ওকে দেওয়া হবে, ওখানে উনি একটা বই লিখেছেন আর কি। সেখানে এই মানে পাণিনি কিভাবে অ্যাক্সিমিটাইজ করেছেন সব কিছুকে আর কি, সেই কথাটা উনি মানে ওখানে আমি দেখলাম আর কি, যে পাণিনি কিভাবে অ্যাক্সিমিটাইজ করছেন মানে অষ্টাধ্যায়ীতে আর কি। পাণিনি আমি যদিও পড়িনি, কিন্তু পাণিনির অনেক শ্লোক আমার মুখস্থ আছে আর কি, কারণ ওই যেহেতু আমি শুনে শুনে মুখস্থ হয়েছে। যেমন মেঘদূত মুখস্থ হয়েছে আর কি, কশ্চিৎ কান্তা বিরহ গুরুণা স্বাধিকার প্রমত্ত সাপেনস্তঙ্গমিত মহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্তু यक्षश्चक्रे जनकतनया স্নানপুণ্যদোকেষু স্নিগ্ধ ছায়াতরুষু বসতিং রাম গির্যাশ্রমেষু। অসাধারণ কাব্য, সারা পৃথিবীতে এইরকম আর লেখা হয়নি। এবং কাব্য কি হবে, আচ্ছা কি বলছিলাম, কশ্চিৎ কান্তা বিরহ গুরুণা স্বাধিকার প্রমত্ত শাপেনস্তঙ্গমিত মহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্তু यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्यदोकेषु स्निग्धच्छायातरुषु वसतिं रामगिर्जाश्रमेषु तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबला विप्रयुक्तसकामी नीत्वामासन् कनकवलय भ्रंशरिक्तप्रकोष्ठो आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुं वप्रक्रीडा परिणतगजौ प्रेक्षणीयं ददर्श प्रत्यासन्ने नभसि द्वैताजीवितलम्बनार्थी जिनुतेन सकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सप्रत्यग्रे कुटजकुसुमयी कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं वैजहार सन्तप्तानां तमसि शरणं तत्पयोद प्रियया सन्देशं मे हरो धनपति क्रोध विश्लेषितस्य गन्धिव्याते वसति अलकनाम यक्षस्रान বাহ্যোদ্যান স্থিত হরশির চন্দ্রিকা ধৌত হর্মা তাপিত যে জন হে নবঘন তুমি তো শরণ তার কুবেরের কোপে প্রিয়াহার আমর লৌগ বারতা ভার যেতে হবে তব যক্ষপতির বাসভূমি অলকায় শীতগৃহ যার উপবনবাসী হরশির চাঁদিমায়। এই যে আমাদের যে এখন সাইকেলটা আর কি, আমাদের যে মানে বৃষ্টির যে সাইকেলটা, হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল, এটা বাল্মীকি কবে রামায়ণ লিখেছেন, সেই বাল্মীকি রামায়ণের মধ্যেও কিন্তু এই হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেলের কথাটা আছে আর কি। উনি লিখছেন একটা জায়গায় যে অয়ংশ কাল সংপ্রাপ্ত সময়োদ্য জলাগম সংপশ্যতং নভ মেঘই সংবৃতং গিরিসন্নিভই। এই লাইনগুলো লক্ষ্য করুন। নবমাসং ধৃতং গর্ভং ভাস্করস্য গভস্তিভি পিত্বা রসং সমুদ্রাণাং দৌ প্রসূতের সায়নম রজো প্রশান্তং সহিমোদ্য বায়ু নিদাগদোষ প্রসর প্রশান্তা স্থিতা হি যাত্রা বসুধাদিপানং প্রবাসিনো যান্তি নরাসদেশং।
এইরকমভাবে বর্ণনা আছে। এখানে এই বর্ণনাও আছে, যে বর্ণনার কথা সকালবেলায় ডক্টর তেওয়ারি বলে গেলেন, যে আমাদের সেই সময় পরিবেশকে বা পরিমণ্ডলকে আমরা কিভাবে রক্ষা করব। আমি যখন ধবলগিরিতে গেছি, অশোক কত আগেকার, কলিঙ্গ বিজয়ের পর তার যে ধবলগিরিতে 5th পিলার, সেই পিলারটা আপনারা পড়ে দেখবেন, সেখানে আছে যে বাল্মীকির এই বর্ষার বর্ণনার মধ্যে আছে যে ওখানে দেখা যাচ্ছিল চক্রবাক স্তটানি, সমস্ত তটভূমি যেন চক্রবাক পাখিতে ভরে আছে, চক্রবাক পাখি দিয়ে এটা তৈরি, এরকম বাল্মীকি লক্ষ্য করেছিলেন। সেই চক্রবাক পাখি ওখানকার আদিবাসীরা মেরে খেয়ে দিত। সেখানে উনি লিখেছেন যে যদি এইভাবে মরে যেতে থাকে তাহলে চক্রবাক বিলুপ্ত হয়ে যাবে, তাই চক্রবাক হত্যা করলে কি পানিশমেন্টের কথা আছে ওখানে লেখা আছে, আর অনেক কথা লেখা আছে। এই কথাটা আমার মনে পড়লো বলেই আমি এটা বললাম আর কি। তো আমাদের এই যে পরম্পরা, আমাদের এই যে জ্ঞানের পরম্পরা, এটা তো মাঝখানে স্তীমিত হয়ে গেছিল, আবার আমরা একটা সুযোগ পেয়েছি একে বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার। হয়তো এরকম হয়েছে যে আমাদের থেকে ওরা অনেক বেশি পরে গবেষণা করে জেনেছে, আমরা তাদের থেকে নিয়েছি। আমাদের এই যে আমাদের চেতনা এবং তাদের চেতনা দিবে আর নেবে, মিলবে মিলাবে যাবে না ফিরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে একসময় হয়তো এই ধরনের ছিল। এটা একদিন বিরামবিহীন মহাঙ্কার ধ্বনি সারা পৃথিবীতে রণ্ড নিয়ে ছড়ে পড়েছিল আর কি। আজ আমাদের নতুন করে আবার সেই ধরনের একটা দিকে, সেই ধরনের একটা যুগের দিকে আমরা আসছি। তাই আমাদের কি হচ্ছে, আমরা রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়ে আমি এটা শেষ করি। আমরা এই ধরনের একটা, রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন একটা কবিতা আর কি, যে আমাদের সমাজ কেমন ছিল, কেমন থাকা উচিত, এবং মানে রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের লিখছেন। পুরো কবিতাটা আমার মনে নেই বলে আমি পুরো কবিতাটা না শুনলে এর যে রসটা উপভোগ করা যাবে না আর কি। তাছাড়া আমাদের এই যে মানে আমি কাব্যপ্রকাশ থেকে কিছু বলতাম এই কাব্যগুলোকে কনটেক্সটে, কিন্তু এখন আর বললাম না আর কি। ভরত থেকে, ধন্যালোক থেকে, এবং এগুলো আমি শিখেছি কিন্তু অরবিন্দের লেখা থেকে। অরবিন্দের কাছে মানে জেমস কাজিন্স বলে একটা লোক আর কি, মানে তিনি ম্যাড্রাস ইউনিভার্সিটিতে পড়াতে এসেছিলেন। আর্য পত্রিকায় উনি একটা লিখেছিলেন যে মানে ইংলিশ লিটারেচারের সম্পর্কে একটা বই রিভিউ করতে দিয়েছিলেন। তখন অরবিন্দ করেছিলেন কি, অরবিন্দ যেটা পড়তেন এত তার গভীরে চলে যেতেন, তো অরবিন্দ প্রথম একটা আর্টিকেল লিখেছিলেন, সেটাতেই সমালোচনাটা হয়ে গেছিল। তারপরে উনি পাতার পর পাতা জুড়ে আর্য পত্রিকায় লিখে গেছেন আর কি, এবং সেই বইটার নাম হয়েছে দ্য ফিউচার পোয়েট্রি। আমি যখন ফিউচার পোয়েট্রিটা পড়লাম তখন আমি দেখলাম যে আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে যে ধরনের আলোচনা কাব্য সাহিত্য নিয়ে করা হয়েছে তার সমস্তটার সারাংশ ওখানে বিধৃত আছে আর কি। কি অসাধারণ মানে গভীরতা দিয়ে, কি মানে উনি তো বাংলাও পড়তে জানতেন না, সংস্কৃত তো দূরের কথা। তাই আমরা এই ধরনের আরেকটা মানে ভারতবর্ষকে আমরা এইভাবেই পেতে চাই যেভাবে আমি রবীন্দ্রনাথ মনশ্চক্ষে দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এটা লিখেছেন যে মনশ্চক্ষে দেখি যাবে ভারত প্রাচীন, পূরব পশ্চিম হতে উত্তর দক্ষিণ, মহারণ্য দেখা দেয় মহাচ্ছায়ালয়ে। রাজা রাজ্য অভিমান রাখি লোকালয়ে, অশ্বরথ দূরে বাঁধি যায় নত শিরে, গুরুর মন্ত্রণা লাগে। স্রোতস্বিনী তীরে মহর্ষি বসিয়া যোগাসনে, শিষ্যগণ বীররে তরুর তলে করে অধ্যয়ন। প্রশান্ত প্রভাত বায়ে ঋষিকন্যা দলে, পেলব যৌবন বাঁধি পরুষ বলকলে, আলবালে করিতেছে সলিল সেচন। প্রবেশিছে বনোদ্যারে ত্যাজি সিংহাসন, মুকুটবিহীন রাজা পক্ককেশ জালে, ত্যাগের মহিমা জ্যোতি লয়ে শান্ত ভালে। এটা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। আমরা এবং সেইভাবেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভারতবর্ষকে দেখতে চেয়েছিলেন। যেমন দিকে দিকে দেখা যায় বিদর্ভ বিরাট, অযোধ্যা পাঞ্চাল কাঞ্চি উদ্ধত ললাট, স্পর্ধিছে অম্বরতল অপাঙ্গ ইঙ্গিতে, অশ্বের হেসায় আর হস্তির বৃঙ্গিতে, অসির ঝঞ্ঝনা রবে ধনুর টঙ্কারে। এরকম আছে না, নিয়ত ধ্বনিত ধাঁত কর্ম কলরোলে, হেথা মত্ত স্ফীত স্ফূর্ত ক্ষত্রিয় গরিমা, হোথা শান্ত মহামৌন ব্রাহ্মণ মহিমা। এইরকম যে একটা অসাধারণ ব্যালেন্স ইন সোসাইটি, আমাদের সোসাইটিতে এই ধরনের একটা ব্যালেন্স চাই, এবং আমরা জীবনযাত্রাটাও চাই এই ধরনের, এই তপবনের মতো শান্ত রসাস্পদম আশ্রমম চিদম। এবং আমাদের প্রকৃতিকেও চাই যে প্রকৃতি আমাদের চেতনার উজ্জীবন ঘটাবে। তাই ওই কথাগুলো দিয়ে শেষ করি। কর্ণমুনি যার কথা থেকে আমি এটা নিয়ে এলাম, আমরা সেই ধরনের একটা চাই। আমাদের কি চাই, মানে এক
বিরাট মানে কে এক বিরাট অরণ্য ছিল, তাতে ছিল বড় বড় বট, সারি সারি তাল তমাল, আর ছিল ছোট নদী মালিনী। মালিনীর জল ছিল আয়নার মতো, তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া সব দেখা যেত। এই ধরনের একটা পরিবেশ, সমস্তটাই পিওর, মধু বাতারিতায়তে মধু খারন্তি সিন্ধব, এই ধরনের একটা পরিবেশ আমরা চাই আর কি। আমাদের নতুন শিক্ষা, এই প্রজ্ঞা প্রবাহ, এই প্রবাহ আবার মানে সংকুচিত না হয়ে এই পথে বেগবতী হয়ে নিজেকে বিশুদ্ধ করে আমাদের সেই পথে নিয়ে যাবে। এইটুকু বলেই আপনাদের সবাইকে প্রণাম জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। অনেক অনেক ধন্যবাদ মাননীয় ডক্টর প্রণব চট্টোপাধ্যায়কে, বিভাগীয় প্রধান। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। আসলে আমাদের প্রত্যেকটা বক্তাই জ্ঞানের আধার, এক একটি মানে সারাক্ষণ শুনতে ইচ্ছা করবে, কিন্তু আমাদের উপায় নেই, মানে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, সময় শেষ করতে হয়, প্যাক প্রোগ্রাম আমাদের। অনেক এমন ব্যক্তিত্ব আমাদের এর মাঝেও উপস্থিত আছেন, যাদের অনেককে আগামীতে পরিচয় করাবো। এই মুহূর্তে যার কথা মনে পড়ছে সামনেই মধুসূদন বাবু, মাননীয় ডক্টর মধুসূদন ঘোষ। হ্যাঁ, নমস্কার। তো উনি ডিএমবিএইচ প্রফেসর অ্যান্ড একাডেমিক ডিরেক্টর, ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স। আমাদের অনির্বাণ দার সঙ্গে লোকপ্রজ্ঞার সম্পর্কে এসেছেন, ওনাকে স্বাগত। এরকম অনেক বহু ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন জায়গায় আমাদের কাছে রয়েছেন, আগামীতে আমরা সম্ভব হলে তাদের পরিচয় আমরা জানাবো। আমরা এরই সাথে দ্বিতীয় অধিবেশন, আজকের 15ই জুনের দ্বিতীয় অধিবেশন শেষ করব কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দিয়ে। খুব মন দিয়ে বিষয়গুলো শুনবেন। প্রথমত, ঠিক এই সেশনটির পরই আমাদের দুটি বাসে করে 3 ভাগে, এক একটি বাসে 42টি করে সিট রয়েছে। তো 42, 84, 3 বারে আধ ঘন্টা করে একবারে আমরা গোটা আইআইটি ক্যাম্পাস ঘুরব। প্রথম কারা যাবেন, মানসিক ঠিক করবেন, তারাই যাবেন। বাকিরা এখানে বসে থাকার দরকার নেই। বাইরে তুহিনা প্রকাশনীর সুন্দর একটা বইয়ের সম্ভার নিয়ে ওরা বসে আছে, যা সবটাই আমাদের আধারিত। পড়াশোনাই আমাদের একমাত্র অস্ত্র। ওই বইয়ের মাধ্যমেই আমাদের জ্ঞানের প্রবাহ ঘটাতে হবে। ফলে আমাদের প্রত্যেককে বই দেখতে হবে, বই উল্টাতে হবে, বই পড়তে হবে, অতএব বই কিনতে হবে। তো 3টি ভাগে 2টি করে বাসে আমরা যাব। প্রথম যে 42, 84 জন যাবেন, আপনারা যাবেন। বাকিরা এখানে ওয়েট করবেন, বাইরে বই দেখবেন। আর যারা অনেক দূর থেকে এসেছেন, এখনো ফ্রেশ হতে পারেননি বা ঘরটিও এখনো ঠিক হয়নি, এর মাঝখানে এই বিষয়গুলো আপনারা মিটিয়ে ফেলবেন। এরপরই আমাদের ফিরে এসে দাঁড়াবেন একটু। এরপরই 5টা 15-র মধ্যে 3 বারে বাসে আধ ঘন্টা করে 3টে টিম যাব, 84 করে। 3 বারে 5টা 15-র মধ্যে আমাদের এইখানে ফিরতেই হবে। তারপর এখানে টিফিন ও চায়ের ব্যবস্থা আছে, তারই মাঝে যারা ফ্রেশ হতে চান হয়ে নেবেন। তারপর একেবারে 6টা 10-এর মধ্যে আমরা আবার রেডি হয়ে যে রুমটায় আমরা খাচ্ছিলাম এসি, রামন হল, তৃতীয় অধিবেশন ওখানে শুরু হবে। আমরা যেন 6টা 10-এর মধ্যে টিফিন চা নিয়ে ওখানে প্রবেশ করে যাব, ঠিক আছে? আর বাকি যারা এখানে বসে সময় নষ্ট না করে, তুহিনা প্রকাশনীর সুন্দর বইয়ের স্টলে আমাদের আধারিত বই রয়েছে, আপনারা বই কিনুন, জ্ঞানের ভাণ্ডার নিয়ে যান। ধন্যবাদ সকলকে।